Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, welcome to our session. We have only 11, 12 students. Okay, we will not wait today. We will start right now. So today we will be discussing something. Acha, you have any questions too or any queries before we go to the session or any suggestion or any briefing? Okay, I No, have. sir. Yes. Okay, I have something new for you that is what is very important for your understanding. Because for the last 3 days we have been going directly by the course materials, study materials. Today we will little deviate from that and we will see the subject and some of its basics, which is more important for your understanding. Because once you study your study materials, you will be getting into the answers and some understanding will come definitely. But you need a better understanding, then probably you can understand what the materials are. So some fundamentals are relatively more important. So that's the way in which I would like to share with you some of the new PowerPoints where you will be finding very interesting things of understanding. So okay, we start now. We'll not wait because one hour will be spending like this. Second 1 hour will go to the section 5, that is block 5, and see the contemporary issues. Okay, sir. And here a little not unsystematic, but please try to relate to that to your subject. For these are some of the basics which will be empowering you more than what you have understood from the course materials. So could you able to see the PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, then now let us go from this. This is what relates to our atmosphere and how the globe has been divided into different regions. You look at this, this is 0 degree, that is the latitude, the equatorial latitude. 0 degree latitude we call it. And you see the earth and you see the envelope of the atmosphere which is bulging at the equatorial zone. And this bulging is because of the equatorial zone where the uh, convectional activities of air is becoming more because of the high insulation available to this zone because of sun's position over the earth's surface relating to this tropic of Cancer and tropic of Capricorn. So between these two, sun remains for more than 6 months. So more heat energy comes over to this. So there is more warming of the atmosphere, more convectional activities, and the air column rises higher in the troposphere. That is how the troposphere is more. The normal troposphere, if we define as 12 kilometers, on this side, over the equators, it will be about 14, 15 kilometers. So depending on this thermal activity or depending upon this convectional activity. And this above this is where our mm, Tropic of Cancer is. This is 30-degree latitude, but slightly below this is our 23.5 degree, that is the Tropic of Cancer, but not shown here. 30 degrees zone. So to show that this is a subtropical zone.
and then this is our polar zone, and this red area is the equatorial zone. And normally, because of the high heat, equatorial zone is having a high pressure, sorry, low pressure, low atmospheric pressure, and this polar area is because of the extreme coldness as it remains as a high pressure zone. And this air which is rising to the upper atmosphere at the equator because of the convectional activity tends to move towards the pole. But while moving towards the pole, halfway between around 30-degree latitude, these air currents, after going to the upper atmosphere, becomes cool and then descend down. And while descending, they descend over this subtropical latitude that is around 30 degree, 23 half to 30 degree. That is the most ideal location where these air currents used to descend to the ground. And by descending to the ground, the temperature also increases by this air current. And then there is also obvious heat relatively away from the equator also. The heat zone remains to some extent, and this additional heat joins with this, and then this area becomes the world's highest recording temperature area. And the more heat is available here, because here whatever the heat is available, that gets cooled down by the every day or more amount of rainfall and rainy days because of the convectional rain. But here the rain is less, so that is how the temperature effect is more on this subtropical zone. So because of this descending air current, this zone becomes a high pressure. So there is a low pressure over here, there is a high pressure over here, that is subtropical high pressure belt, and then between this high pressure and the polar high pressure. So this is thermal in origin, this is also thermal in origin, and this high pressure is because of the descending air. So between these two high pressure, there is obviously a low pressure, that is what is temperate low pressure zone. So like this, the world has been divided into naturally equatorial low pressure zone, subtropical high pressure zone, then temperate low pressure zone, and polar high pressure zone. And because of pressure distribution, we have a permanent wind system which is moving. You can see over here, these are the lines. These lines are indicating the northeast trade wind. Similarly, on the southern hemisphere, you see these red lines, red arrows, they are indicating the southeast trade winds. And these trade winds are moving from this subtropical high pressure to the equatorial low pressure area. Because there is a low pressure area over here, the wind is dragged towards this low pressure. So from the southern hemisphere also it is coming, from the northern hemisphere it is coming. So these two air currents meet over the equator. And this meeting zone is called as the intertropical convergence zone. But this situation is a hypothetical and theoretical situation because we imagine sun Sir, over ଗୋଟେ the doubt equator. ଥିଲା ସାର୍ ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲରେ ତ ମାନେ ଅଧିକ ଇନସୁଲେସନ ହୁଏ ନା ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲରେ? Subtropical रे. ସାର୍ ଏଠି ତ ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରାଡିଏସନ ଟା ଆସୁଛି, ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲରେ କେମିତି ଅଧିକ ଇନସୁଲେସନ ହବ? ହଉଛି କାହିଁକି ନା ହିଟ୍ ର ଇଫେକ୍ଟ ଇକ୍ୱେଟର ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ବହୁତ ଆସେ ଇନସୁଲେସନ, କିନ୍ତୁ କୁଲ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ବିକଜ ଅଫ ଦି abundant rainfall. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରେନଫଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ହିଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ କାଉଣ୍ଟର ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ସାର୍, କାଉଣ୍ଟର। କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ, ସେଇଠୁ ଆଲବିଡୋ ବହୁତ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ଅଛି କ୍ଲାଉଡ ରୁ ସନରେଜ ଗୁରା ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଯାଏ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ସେଇ ଟ୍ରପିକାଲ ପାଖରେ। हाँ ट्रॉपिकल पाखे ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ରେନ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦି ହିଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ରେକର୍ଡିଂ ବେଶୀ ହୁଏନି, ପ୍ଲସ୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମାନେ ଯେତେ କ୍ଲାଉଡ ବେଶୀ ହବ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସେତେ ବେଶୀ ହବ ଏନର୍ଜି, solar energy reflection ବେଶୀ ହବ। ହଁ, that is why also there is some amount of contribution towards remaining low temperature in the tropical zone. ତେଣୁ subtropical zone ରେ high ସାର୍ ଚିତ୍ରଟା ସାର୍ ଯୋଉ ହାର୍ଡଲି ସେଲ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଫାରେଲ ସେଲ୍ ଟା ତ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ସେପଟୁ ଆସିବା କଥା ଏୟାର ଟା ନା, କିନ୍ତୁ କୋଉପଟୁ ଆସିବା କଥା? ସାର୍ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲାର ଆଡୁ ସେପଟୁ ଆସିବା କଥା ନା ଫାରେଲ ସେଲ୍ ମାନେ ଟାରେ। ପୋଲ ଆଡୁ ଆସିବ
पोलर टू आसीबो Yes, तो sir. एटा Yes, पर sir. सेटा एटा पोलर टू आसी तो ହଁ ସାର୍ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, हम्म ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବଟା ଯୋଉଟା ଫେରାଲ ସେଲ୍ ଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। एटा फेरल सेल कोजो Yes sir, yes sir। ସେ एटा ସାର୍ फेरल ସେଇ सेल रो ଚିତ୍ରଟା ସାର୍ ଠିକ। एटा होती वेस्टर्नली विंड अच्छी आ गोटे डायग्राम जो देखियो फेरल सेल देखियो तापर अच्छी आपर डायग्राम रे आसीबो सेते देखियो ସାର୍ ସେଟା ଫେରାଲ ସେଲ୍ ନୁହଁ? हां सेटा फेरल सेल जे Yes sir। ई डायग्राम रे देखो राइट यू कैन सी ओवर हियर ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। हला Yes। एटा एठी इंडिकेट करूची फेरल सेल नुह एठी फेरल सेल लिखी जी फेरल सेल लिखिनी एटा हला वेस्टर्नली विंड को इंडिकेट करूची एटा एयर मूवमेंट ହଁ देखौची एठी ହଁ सेल खाली सेल एठी देखि जो लिखि देजी फेरल सेल नाही एठी देखाइन ହଁ, ଠିକ ଠିକ। अच्छा एठी माइको देखिबार माने हला कोन की माने ई जो परसेप्शन टा ठीक आसीबा दरकार अंडरस्टैंडिंग ठीक आसीबा दरकार सेति में एको देखैली माने इट इज मोस्टली रिलेटेड टू प्रेशर बेल्ट टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सर्कुलेशन सेति पे तेणु एठी हमर कोन हला ना ई जगह रे ई जो रेड लाइन जगह देखुछो सब ट्रॉपिकल जोन रु एटा हाई प्रेशर अछि एठी टेम्परेट लो प्रेशर तेणु एठु विंड तक ए पटो को जाए टुवर्ड्स टेम्परेट लो प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड एज वेस्टर्ली विंड सेमती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जेमती अछि सेमती सदर्न हेमिस्फीयर रे भी सेमती वेस्टर्ली विंड भी रहिछि द विंड व्हिच मूव्स फ्रॉम द वेस्ट दैट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड तेणु ये लो प्रेशर एरिया को वेस्टर्ली विंड आसे फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पोलर हाई प्रेशर रू भी विंड तक आसे जोटा पोलर ईस्टर्ली बोली आके कहा जाए फ्रॉम द ईस्टर्न साइड इट ब्लो सो इट इज कॉल्ड पोलर ईस्टर्ली तेणु ये दीटा विंड करेंट एठी मिसंती टेम्परेट लो प्रेशर जोन पर मिसंती तेणु ये जो जोन रे मिसंती एटा कहा जाए पोलर फ्रंट बोली दिस इज कॉल्ड एज पोलर फ्रंट जेमते हमर इंडिया चाइना भीतर रही छै जे फ्रंट दीटा कंट्री भीतर जो बॉर्डर रहे बेले बेले फ्रंट बोली कहा जाए तेणु सेमती एटा गोटे कहना ये बॉर्डर टा बहुत डिस्टिंक्ट थाए काहे डिस्टिंक्ट थाए कहना ये जो टेम्परेट एठु जो पोलर ईस्टर्ली विंड आसे बहुत कोल्ड एंड चिलिंग विंड आसे जोटा कि नेगेटिव टेम्परेचर थाए तेणु इट इज जस्ट लाइक आइस और ये टिके रिलेटिवली वार्म थाए दैट बहुत वार्म थाए तेणु ये दीटा इंटरेक्शन बहुत समय माने हुए जो थे कि दे बोथ डू नॉट मिक्स टुगेदर क्विकली तेणु बहुत समय पर्यंत रहे से स्टैंडिंग सिचुएशन सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोल्ड फ्रंट एटा हला वार्म फ्रंट एटा हला पोलर फ्रंट बोली कहा जाए अब एटा जोटा हमर मिसुची दीटा ट्रेड विंड जो इक्वेटर पाखे मिसुची एटा कहा जाए हमर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किंतु ए जोटा जिंस हम आइडेंटिफाई कले एटा हला गोटे दिस इज ए आइडियल कंडीशन provided মানে we presume that the sun is on the equator the equator रे हम sun को preserve करिवे ताले एई कंडीशन ता आइडियल किंतु sun is not constantly over the equator कना हमर रिलेटिव पोजीशन चेंज ऑफ द sun and the earth हुए कोन ना sun पुनी जाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर्यंत आ पुनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर्यंत तेनु ए जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जतले sun ऊपर को जाए से भी ऊपर को आसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आडो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आडो को आसिले कोन हुए ना जो लो प्रेशर बेल्ट रो जो जोनेशन अछि जो जोनटा लो प्रेशर बेल्ट रे थिला से वर्तमान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे तो सन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इक्वेटर रो लो प्रेशर बेल्ट पूरा ए भीतर को पळे आसे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स with the apparent motion of the sun from the equator to the tropic of cancer this equatorial low pressure zone comes above the equator to this 10 degree पाखा पाखी पळे आसे 10 15 डिग्री पर्यंत आसे तेन एटा जतबेले आसे एई हॉर्स लैटिट्यूड रो जो इफेक्ट से इफेक्ट आवरी ऊपर को पळे टेम्परेट लो प्रेशर रो इफेक्ट आवरी ऊपर को पळे पोलर फ्रंट आवरी कंपैक्ट हे जाय क्लोज हे जाय तेन एमती हबा द्वारा कोन हुए ना जो कंट्री जाको एई ट्रांजिशन भितरे पड़ी जांती माने कर एबे गोटे जगह रे एठी अछि किंतु एठी जो कंट्री थिबो वर्तमान से जो इक्वेटर रे थिला इक्वेटोरियल क्लाइमेट रे जतबेले ये एपट को पळेबो इक्वेटोरियल क्लाइमेट आउ एठी हबनी जतबेले एपट को पळे आसीबो साउथ को पळे आसीबो पुरी जगह रे इक्वेटोरियल क्लाइमेट हबनी तो एमती इक्वेटोरियल रीजन रो बहुत गुडे कंट्री बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ
इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भितर बहुत गुटे कंट्री अछि जो कंट्री जाक एई शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट रो प्रभाव रे पड़ी जेतिकी वर्षा पाइबा कथा सेतिकी वर्षा पांती नाही, तेणु एई कंट्री जाकर वेस्टर्न साइड रे डेजर्ट फॉर्मेशन ही थाए। तेणु एइठु एई जो सब ट्रॉपिकल जोन पर्यंत जेतिकी एरिया रहिला ता ऊपर जदि रहिछि से तेणु एई तक वेस्ट कोस्ट रे बहुत गुटे एरिया रहिछि जगह कि हमर डेजर्ट रे परिणत हुए ग्रेजुअली बिकॉज दे डू नॉट गेट एडिक्वेट रेन। जदि देखिबो हमर जदि इफ यू लुक एट द सिचुएशन अमेरिका रे देखिबो कैलिफोर्निया डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, साम डेजर्ट ए सब डेजर्ट जगह रहिछि, मेक्सिकन डेजर्ट सब जगह रहिछि ऑन द वेस्टर्न साइड। साउथ अमेरिका रे देखिबो वेस्टर्न साइड रे रहिछि एंडियन डेजर्ट, बोलिवियन डेजर्ट, तापर चिलियन डेजर्ट साउथ अमेरिका रे रहिछि। साउथ अफ्रिका रे रहिछि सेमति सारा डेजर्ट, तापर तळकु रहिछि हमर कालाहारी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया रे रहिछि वेस्ट रे सेमति वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तेणु ये जिते जाक देखुछ जो माने सिचुएशन जाक बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट से एरिया जाक जगह गोटे कंजेनियल क्लाइमेट रे थाए रही थांदा वर्षा पाई थांदा से जाक वर्षा पांदी नाही बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स। तेणु हाई प्रेशर लो प्रेशर सिचुएशन जेमति हमर तमिलनाडु रो सिचुएशन हेछि वर्षा दिने वर्षा हुएनी, शीत दिने वर्षा हुए कहीं ना ता ऊपर दे क्लाउड पास करे किंतु कूलिंग इफेक्ट आसे नाही। सेम दी जगह जाकर भी समुद्र कूल रे रही लिबिया, लिबिया इज आल्सो वेरी क्लोज टू द अटलांटिक ओशन, कलारी डेजर्ट इज आल्सो ऑन द अटलांटिक ओशन। सेम दी हमर चिलियन डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट से जगह पैसिफिक ओशन कड़ रे, कैलिफोर्निया डेजर्ट सेपटे पुणी माने अटलांटिक कड़ रे किंतु समुद्र कूल रे रही कि भी दे डू नॉट गेट द rain and they have converted itself into deserts because of they are coming under these shifting pressure belts which do not make congenial for them to get sea bearing winds and moisture bearing winds from the sea and they do not have a adequate rainfall। तो ये situation जो एटा गोटे जिंस जानिया दरकार अछि for your understanding। अच्छा इक्वेटर को हमें तो कहूचे डोल्ड्रम बोली कहीं कहूचे बिकॉज हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट एठी हुएनी, लो प्रेशर जो रहे इक्वेटर एरिया रे तेणु देयर इज ए वर्टिकल एयर मोशन हीट हुए, हीट हला पर हमर जेमति खंडियाभूत है कि पवन ऊपर उठे तांकर से सेमति दिस इज ए कंटीन्यूअस कन्वेक्टिव प्रोसेस कंटीन्यूअस एयर तक वर्टिकल अपराइज करिवो तापर कूलिंग हबो आफ्टरनून हळो को वर्षा हबो। एटा हला गोटे यूजुअल टेंडेंसी। So that is how it is called as doldrums, belt of doldrums जोटा कि horizontal wind नाही। So तेणु नेविगेशन करिया पे हेले जो बोट रे जीवा गेले तांको बहुत डिफिकल्ट हबो काहे कि ना दे कैन नॉट मूव बाय द विंड फोर्स रे मूव करि परिबे नाही बिकॉज़ विंड इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नुहे। एंड तापर आसला नेक्स्ट हमरो ए जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट हला हमरो हाई प्रेशर जोन रे कोन हुए द विंड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तेणु ये जो जोन रे माने हाई प्रेशर लो प्रेशर गला परे हाई प्रेशर एरिया जतबे रहे जो जगह रे से जगह रे भी दी air movement is also horizontal on the border but at the central point of the central part of this high pressure zone there is a calmness। जेमति हमर गुळुगुळी हला बेले जो अवस्था हुए गुळुगुळी बेले कोन हमें पवन फील करू ना, हमें फील करू जेमति पवन बिल्कुल बहुनी गछ पत्र हलुनी जो सिचुएशन दैट इज अ हाई प्रेशर सिचुएशन। किंतु हाई प्रेशर सिचुएशन जो पर्यंत एक्सटेंड करी गछि तार बॉर्डर रे टिके टिके पवन हबो तार बियॉन्ड द बॉर्डर किंतु भितरे हाई प्रेशर भितरे पवन हबो नाही। So that is why this particular subtropical zone is a zone of calm बोली से में कहा जाए that is what is also been named as the horse latitude। केना ए जगह रे केबे जतबेले मेरिनर माने एंशिएंट मेरिनर माने जाउतले देयर वाज सम हिस्टोरिकल इंसिडेंट दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस टू the because there was no mechanical propelling they used to take the force of the wind to move, wind direction अनुसार मूव करूथले त से समय रे एमती गोटे सिचुएशन हेतिला जोतरे कि समय दे हैव टू ले डाउन देयर हॉर्सेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोट्स। दे कि से गोटे हॉर्स लैटिट्यूड ना दिया जी बट दैट इज ए जोन ऑफ काम। तो इज डोल्ड्रम्स एंड जोन ऑफ काम ए दिटा जिंस हमर जानिया दरकार होची इथ पे बोली आ सब ट्रॉपिकल जोन भीतर वेस्टर्न साइड रे डेजर्ट हवार गोटे इंडिकेशन मिलुची एठू। ये जो सर्कुलेशन टा हुए इक्वेटर टुवर्ड्स सब ट्रॉपिक्स आ तापर डिसेंडिंग हुए एटा गोटे सर्कुलर सेल सर्कुलेशन। यदि ग्लोब को हम इमेजिन करिवा इफ यू इमेजिन द ग्लोब हमर ए जो
इक्वेटर रु ट्रॉपिक भीतर जेते लैंड रहिला इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर सब जगह यूनिफॉर्म नुह, नॉट ए प्लेन लैंड, नॉट ए सी, नॉट ए माउंटेनस लैंड. Somewhere there is sea, somewhere there is mountain, somewhere there is plain land, somewhere any of the two, somewhere any of the one. ये सब टाइप रो रहिबा जो कोन हुए ना, continuity of the trade wind is also not maintained or continuity of the westerly is also not maintained. तेणु ये जो wind जगह trade wind हो कि westerly हो, permanent wind, they are called as permanent wind, they move permanently, किंतु सबु जोन रे हेई पारे नाही effectively. तेणु velocity change हुए, direction बेले बेले टिके अल्टरेशन हुए, किंतु प्रिवेल करे. आ एई जो सर्कुलेशन टा हुए माने इक्वेटर रु ऊपर को उठिबो, तापर पुणी डिसेंड करिवो सब ट्रॉपिक रे, पुणी फेरिबो इक्वेटर आडे को. एई जो सर्कुलेशन जेटा को सेल सर्कुलेशन ओडे कहै जाय, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड हैडली, वन ऑफ द मेटलॉजिस्ट. तांका नारी टाको सिपे हैडले सेल बोली कहउची. दिस इज अ हैडले सेल सर्कुलेशन. जेतबे सर्कुलेशन टा इफेक्टिव हबो से समय रे हमर ए जो वेदर माने वर्षा बेसी हबो ए जगह इक्वेटर ऊपर, से जगह बेसी वर्षा हबनी, wind will be consistent, trade wind will be dominating. ये गला सिचुएशन. जदि सेल सर्कुलेशन टा टिके इफेक्टिव हबनी, भलो हबनी, ताले इक्वेटर रे भी वर्षा जति हेबा कथा से हबनी. ग्रेजुअली, so the climate of the place or the weather of a particular place is determined not only by the global pattern of wind, also sometimes local impacts like this are creating a differential situation. ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ବୁଝିବା ଦରକାର. ओके, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହାର୍ଡଲି ସେଲ୍ सर्कुलेशन. ଏଇ ହେଲା ଆମର सब पोलर एरिया, ଏଇଟା ହେଲା पोलर हाई. ଏଟାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏକା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖା ହେଇଛି. ମାନେ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ତାପରେ ଏଇଠୁ वेस्टर्ली विंड मूव କରୁଛି ଏପଟୁ. ब्लू लाइन ଜାଗା ब्लू एरो ଜାଗା ଦେଖାଉଛି, दैट इज पोलर ईस्टर्लीज. ଏଇଟା ହେଲା ଆମର साउथ ईस्ट ट्रेड, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର सॉरी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, ये ହେଲା साउथ ईस्ट ट्रेड, ये ହେଲା वेस्टर्ली, ये भी पोलर ईस्टर्ली. सो दिस इज व्हाट इज ए थियोरेटिकली डिजाइन्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, टेम्परेट लो प्रेशर एंड पोलर हाई प्रेशर. दिस इज ए ग्लोबल सिचुएशन. ए ग्लोबल सिचुएशन टा बेले बेले फ्लक्चुएट करे, सब बेले समान भाव रे रहे नाही, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर इंड्यूसिंग ए चेंज इन द एटमॉस्फेरिक सिचुएशन. अच्छा, सेटा को आउट के जदी इफ यू गो लिटिल मोर माइन्यूटली, हां एटा गोटे जिंस तुमको कहि दे, से डायग्राम टा आसीनी, दैट डायग्राम हैज नॉट कम. एठी ए जो जोन रे, ए जोन रे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे कोन हुए ना, वेस्टर्ली विंड एपट को जाए, ईस्टर्ली विंड एपट को आसे. ए मझी रे किछिटा एयर रही जाए जोटा कि सर्कुलेट करे एमदी गोटे रिंग बॉल वाला इन द अपर एटमॉस्फेयर. सो दिस इज वेयर द पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम रिमेन्स. तेणु ए जोन रे जेट स्ट्रीम रो आविर्भाव हेछि. सो दिस इज ए ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. एठी जो पोलर फ्रंट पाखरे एठी दीटा एयर करंट मिसुछि, से दीटा जगह रे रहिछि हमर पोलर जेट स्ट्रीम. तेणु दीटा जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन पैटर्न देखा जाए, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. से पाखा पाखी से जोन रे ओवर द अर्थ सरफेस at a speed of more than 250 kilometers per hour the wind moves. A jet stream डाला गोटे very strong wind, strong force wind which was discovered during the Second World War. Second World War बेले एको डिस्कवर करथिले, जेतले जर्मन बम्बर फाइटर्स गुडा उडौथिले. से समय रे सेमानकर किछिटा प्लेन एई माने they became affected by this entering into this jet stream zone, जो थरे की डिस्कवर हला जे इथे गोटे एमती अपर एयर सर्कुलेशन रहउची, जो थरे की देयर इज ए वेरी हाई स्पीड विंड एंड तार गोटे रहिची गोटे पर्टिकुलर इफेक्ट इन द एटमॉस्फेरिक सिचुएशन. तेणु जेट स्ट्रीम रो पोजिशनिंग एठू सृष्टि हेछि, दैट इज व्हाट इज द पोजिशन. द एक्सेप्शनल हमर जो एयर तक एठी रहि जाउची किछि, से एयर तक दे आर सर्कुलेटिंग अराउंड द ग्लोब. सो अच्छा, जेट हमर ए स्ट्रीम जो रा डायरेक्शन का जेट स्ट्रीम रो डायरेक्शन हमर रहिछि वेस्ट रु ईस्ट को, जेमति अर्थ जेमति सेमति अर्थ रोटेशन सहित, किंतु रे देयर आर मूव करछ ना.
କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ପୋଜିସନିଂ ଆଉ ଲୋକେସନ ସେଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଭ ମାନେ ଆର୍ଥ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଜିଓସିନକ୍ରୋନସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅକେଜନାଲି ଦେର୍ ଆର୍ ସିଚୁଏସନ୍स ଯୋଉଠି କି ରିଭର୍ସାଲ ହୁଏ। But there are reversal situations depending on the changing climate. ଗୋଟେ climate change ର situation ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେଖାଏ ଆଉ ଯୋଉ local cell circulation ଜାଗା ଯଦି ଟିକେ fluctuate କରେ ତାହେଲେ there are ମାନେ weak jet streams. Occasionally also there are reversal of the jet stream movement. ଏ ଦିଟା ଏକ ଜିନିଷ situation ରହିଛି, but these are all exceptional. ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇଠି ଯେମିତି ହାର୍ଡଲି ସେଲ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫେରେଲ୍ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହି ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏ ସେଲ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍। ଏଇ ଜୋନ୍ରେ ଯୋଉ ପୋଲାର ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ବଟ୍ ହିୟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଠି ସର୍କୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି ସର୍କୁଲେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହିୟର ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡ। ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ସବପୋଲାର ଆମର ଯୋଉ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି on the surface. ତାପରେ again they are rising and coming back. Then this particular cell was identified as feral cell, जोटा कि R opposite, hardly cell ର just opposite ଭାବରେ move करे. So that is what you were asking about the orientation of this wind circular system. Feral cell और hardly cell. ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାକର circulation ବି ଅଛି. There is also another specific जोटा कि ଆମର ଇଏ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, I will tell you during this El Nino La Nina that is more effective. ଆଉ ମନସୁନ ବେଳେ ବି ସେ ଟିକେ ତାର ରୋଲ ଆସେ ୱାକର ସର୍କୁଲେସନ। এটা ବି again the same situation ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ସେମ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଯୋଉ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ। କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଟା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆର୍ଥର ରୋଟେସନ ଯୋଗୁଁ ଦେयर ଇଜ ଏ ଫୋର୍ସ ଜେନେରେଟେଡ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆର୍ଥ ଉପରେ, ଆର୍ଥ ଯେହେତୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଫ୍ରମ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ सर्कुलर मोशन रे चलीची, revolving around rotating around its axis. So there is a force which is always dragging the bodies to move away from the earth surface because of the rotational force. But there is a gravitational force also which is also pulling the objects towards the center of the earth. ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଫୋର୍ସ ର କାଉଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଜେନେରେଟ ହୁଏ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଏମିତି ପଡେ ଯୋଉଟା କି it makes a anti-clockwise movement in the northern hemisphere and a clockwise movement in the southern hemisphere. It exactly ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ example ରେ ଦେଖାଯାଇଛି. This is earth, center of the earth. Then there is a gravitational force. Suppose there is an object over here. There is a gravitational force which is being pulled towards this. There is a centrifugal force which is also diverting this away from this because of the object is moving. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, suppose you throw this towards a particular direction in this way, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ? Because of the rotation of the earth, it is deflected in a anti-clockwise direction. ମାନେ ଏପଟକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା the earth is moving in this direction. It creates an effect, ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ରେ କି ୟାର ଫୋର୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ରହିଛି ଆଉ ୟାର ଫୋର୍ସ ବି ରହିଛି, but the counter force is moving the object like this in the northern hemisphere. So northern hemisphere their movement ଟା ଏମିତି ହୁଏ. This is what is called anti-clockwise movement. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଦେଖୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯୋଉ କୁପନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ। ଦିଟା ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ର ବେସିସ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର କୁପନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଦେयर ଆର୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରେସିପିଟେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର। ଏ ଦିଟା ହେଲା ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଏ ଦିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ନେଇକି ହି ହାଜ ଟ୍ରାଇଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ different temperatures and different precipitations, କାହିଁକି ନା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଟା ପଡେ କାହା ଉପରେ? ନା ଭେଜିଟେସନ ଉପରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଟାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ନେଇକି he has tried to take the vegetation as a manifestation of the temperature and rainfall.
टेम्परेचर और रेनफॉल को नहीं रेनफॉल रो इम्पैक्ट है वेजिटेशन सो वेजिटेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया तो की टाइप रो वेजिटेशन अछि ता ऊपर बेसी डिपेंड करेगी ही ट्राई टू फॉर्मुलेटेड ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सो दैट वे ही कैन एंटायर वर्ल्ड को गोटे विभिन्न ग्रुप रे से सब डिवाइड करि परिबे बाय सेइंग दैट दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स এই জিনিসটাকে ওপেন ট্রাই টু ডিড ইট তেଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ପାଞ୍ଚଟା major climatic type designated by the capital letters A, B, C, D, E and H এই ଛଅଟା division ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ imagine କଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛଅଟା ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି based on the temperature and vegetation rainfall temperature rainfall and vegetation ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା A, B, C, D, E ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ସବଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ he tried to use the seasons vegetation and seasons ତେଣୁ vegetation କୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ dryness ଆଉ wetness କୁ ସେ କରିବା ପାଇଁ he devised this four words F M S and W S ଟା ଏପଟକୁ ରହି ଯାଇଛି ଏପଟକୁ ରହି ଆସିବ ତମେ ଯଦି F M ସିରିୟଲି ରଖିବା F M S and W so they have a meaning which you can understand by the definitions or meanings ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା F stands for no dry season ତା ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ ଯାକ ଭିତରେ କୌଣସି entire area ରେ rainfall is continuously there is no dry season M ରେ there is a dry season so it is monsoon S ରେ ବି there is a dry season that is also indicating a summer dry season ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା winter dry season ଯୋଉଟା କି Mediterranean climate there is no dry season ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନସୁନ କ୍ଲାଇମେଟ ଯୋଉଟା କି ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ ହଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଏମ୍ ରଖିଲେ ଯୋଉଟାରେ କି ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି ବାକି ଦିଟା ରହିଲା ସମର ଡ୍ରାଏ ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରାଏ ଆଉ ସେଟା ନୋ ଡ୍ରାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା ତାର ସବ ଡିଭିଜନ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଏ ଏଫ ଏ ଏମ୍ ଏଇ ସବୁ କମ୍ବିନେସନରେ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନରେ ଆସିବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି will come into ତାପରେ then he introduced a third set of criteria small a b c d referring to the degree of severity of temperature ର effect को बेसी देखिया ପାଇଁ जो desert ମାନେ desert को केमि क्लासिफाई करी vegetation अनुसार कहि देले सब desert एका ही जाउची cold desert जहा warm desert से hot desert से steppe desert भी से तेणु से desert को क्लासिफाई करिया पड़िबो तेणु एई सब जिंस को से भर्ती करिया ପାଇଁ बा gradually trying to make a greater clarification on these subdivisions he introduced another four terminologies a b c d तेणु एई जो तीनटा set of alphabets को से permutation combination करिकी started devising the number of climates तेणु आमे तमरो परीक्षा पर्पस पई you can go with the first ABCDE और second FMSW ए चारटा जिंसरे तमे जाई परिबो होय तो ABCD टा को तमे भूलिले चलिबो मन रखि परला भलो कथा कॉम्बिनेशन को नेकी नहले एटलीस्ट हमको परीक्षा रे जदी क्वेश्चन पड़े डिस्कस अबाउट द ओपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ताले एई दीटा को फर्स्ट लेवल डिवीजन और सेकंड लेवल डिवीजन बंद तमरो आंसर करेक्ट निहाती रहइबा दरकार थर्ड लेवल रे होय तो 20 एबीसीडी जिंस टोटली लिखि दी परिबो किंतु होय तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कला बेले जदी भूल हो ठीक चेंज टिके करियो बट फर्स्ट टू हैज टू बी देयर ऑलवेज बर्तमान देखिबा ए जो फर्स्ट टू कोन पई को बेसिस रही छी So A hela tankar kon like opens divided the A climate is humid tropical climate equator pakur arambha hala humid tropical climate boli started with this tapore then next asla dry climate mane it puni asibo summer dry winter dry esu asibo but dry climate mane it is a desert climate relatively less rain tapore asigala puni humid mid latitude climate with mild winter तमाने खरा वर्तमान टिके अधिका आइछि विंटर बहुत लो अछि तापर आ गोटे असला ह्यूमिड क्लाइमेट कना ह्यूमिड रु आरंभ होइछि तेणु ह्यूमिडिटी ही रहिछि तो ह्यूमिडिटी रहिछि तेणु ह्यूमिड ट्रॉपिकल देन ड्राई देन ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड विथ माइल्ड विंटर ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड विथ सीवियर विंटर माने हम टुवर्ड्स नॉर्थ पोल आड़ को जाउछे तेणु इक्वेटर पाखे रहा ह्यूमिड ट्रॉपिकल ऊपर को जी एरिया रहा ड्राई एरिया ऊपर को जी रहा ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड विथ माइल्ड विंटर्स
तापर ता ऊपर जो जाकर रहला ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड सीवियर विंटर्स तापर आसला हमर पोलर एरिया तापर एच ला गोटे स्पेशल कैटेगरी जो लास्ट इंट्रोड्यूस करथि दैट इज रिलेटिंग टू द माउंटेन्स जो कि हाईलैंड जो कि सब प्रकार क्लाइमेट रो एक्सपीरियंस मिलिबो जदि हिमालय ऊपर चढ़ीबा ताले हमर फुट हिल्स रे देखिबा हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट ता ऊपर देखिबा हमें ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड माइल्ड विंटर आउ तार फॉरेस्ट तापर देखिबा सीवियर विंटर रो फॉरेस्ट तापर देखिबा जेमति माने हमर इफ वी गो टू द हिमालयस फ्रॉम द फुट हिल्स our sequence of vegetation pine far large fig ये सब जिनसे आगे आस्ते आस्ते gradation अनुसार things will happen. So he is trying to introduce this highland climate for the Rockies and these Himalayas all से जगह पे होता है highland climate बोले ही they have a different category बाकी छाड़ दिला परे world को ये जो बेसिस है जी तो imagine करो जे A stands for the equator B stands for north of the equator जो है dry area বা desert C stands for जो है sea dry area ভিতরে কিছুটা রয়ে যাইছি humid एंटायर बेल्ट तो ड्राई हम ना ड्राई सहित किसी एरिया रे ह्यूमिड रही क्लाइमेट ह्यूमिड एंड माइल्ड विंटर्स बेसी ह्यूमिड एंड वार्म कहना ह्यूमिड रहिबा माने वार्म ऑलवेज तो वार्म टा सेट में मेंशन कराउनी इट इज वार्म बट विंटर इज लेस जेमति आमे वर्तमान अच्छे विंटर इज लेस वार्म आमे मिड लैटिट्यूड रे अच्छे विंटर इज लेस आम ऊपर को गले तिब्बत फिबत सेपट को गले ह्यूमिड आउ ता ऊपर टिके साइबेरिया आडो गले सीवियर विंटर मिड लैटिट्यूड ह्यूमिड वर्षा होची किंतु हमटू कम किंतु विंटर सीवियर विंटर ता ऊपर गले देन वी हैव द पोलर क्लाइमेट 75 डिग्री पाखा पाखी टू 90% आउ तापर हाईलैंड क्लाइमेट so four groups A B C D are defined by temperature and B group is defined by precipitation माने टेम्परेचर अच्छी किंतु प्रेसिपिटेशन नाही बाकी जगह जगह सब प्रेसिपिटेशन को लेके क्लासिफिकेशन ହେଇଛି प्रेसिपिटेशन मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन को बेसी इंपोर्टेंस दिया ହେଇଛି तेणु एमती करिक से गोटे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करी गोटे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट बोली गोटे वर्ल्ड मैप भी तैयारी करथिले जोटा कि इट हैज गेन इंपोर्टेंस इन हिज टाइम वर्तमान तक के फॉलो करना दी लोग मन के यूज करना दी किंतु देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट जोटा पे भी तक कोर्स रे रखा छै पढा तेणु वर्तमान देखिबा ताकर ए क्लासिफिकेशन कोन ए जो ग्रुप रो क्लासिफिकेशन ला इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल क्लाइमेट एठी जो एफ डब्ल्यू एम और ऐसे जो चारिटा भितर ये तीन डैश अछि ए इज एसोसिएटेड विथ एफ जोटा कि ह्यूमिड ड्राई सीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नो ड्राई सीजन एफ तापर एम हला शॉर्ट ड्राई सीजन मानसून तापर डब्ल्यू हला वेट एंड ड्राई सीजन सावाना तेणु जदि ए अनुसार देखिबा हमर इंडिया रो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द वेट एंड ड्राई सावाना हमर शॉर्ट ड्राई सीजन मानसून आउ वेट एंड ड्राई सावाना ए दीटा भितर मैक्सिमम एरिया आसी जाय जो एरिया डेंस फॉरेस्ट अच्छी से जगह मानसून रे जीवो जो जगह टिके श्रब वेजिटेशन बुशेस आवर सेंट्रल इंडिया तापरे साउथ इंडिया बहुत गुडे जगह दे विल बी कमिंग अंडर सावाना ए टाइप रो कॉम्बिनेशन हेची ए इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट किंतु इक्वेटोरियल रो सब डिवीजन ए अनुसार जाईची मेन गोस टू एएफ दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तापरे एएम स्टैंड्स फॉर मानसून एम स्टैंड्स फॉर मानसून AW stands for wetness and wet and dry season with less rainfall. मतलब savanna grassland है. तापर B climate रे दीटा अछि BS and BW. BS हला semi arid और W हला arid. तेरा एठी भी हमरो W थिला wet and dry. Wet and dry माने aridity and wetness दीटा को थिला that is why there was savanna. In it absolutely B is dry climate and W stands for arid. That means it is desert. Then semi-desert, desert or dry climate. B रो ये दीटा category. Then C गला तीनटा category, ये गला दीटा category. तापर असला C climate रे सेमती तीनटा category. C गला humid temperate climate. The humid temperate climate रे there is no dry season. मतलब अभी तो dry season किसी नहीं, मतलब summer नहीं. There is no summer. So there are certain areas जो कि round the year रही समर सीजन तो किसी इंपोर्टेंस नहीं जदि हम से कथा भाबा ताले यूके को चिंता करिवा जदि नो ड्राई सीजन
ତାଙ୍କର ସମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମର ଇଜ as good as our winter and more than our winter. then CS ହେଲା dry summer, ଯୋଉଟା କି mediterranean climate, ଯୋଉଥିରେ କି ସମର ସିଜନ ରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଶୀତ ଦିନେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହୁଏ, that is CS. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିଛି CW, that is dry winter, subtropical monsoon, the interior climate ଯୋଉଟା monsoon climate ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ, dry winter and subtropical situation. ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତିନିଟି humid subtropical. ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଓପନର, ସେ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକାଲ ନେମ୍ ହେଲା ମେସୋଥର୍ମାଲ, ମେଗାଥର୍ମାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହ୍ୟୁମିଡ୍ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ, ସେଠୁ ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ ଗଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଆସିଲା। କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟରେ ବି ସେମିତି ନୋ ଡ୍ରାଇ ସିଜନ, ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦେयर ଇଜ ସ୍ପେସିଫିକ ସମର ସିଜନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡ୍ରାଇ ୱିଣ୍ଟର, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ସଟର ଆଣ୍ଡ କୁଲର ସମର୍ସ, DWDF, ଇଏ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ତେଣୁ ABCD, ତାପରେ ଇ କ୍ଲାଇମେଟର ସେମିତି ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, କୋଲ୍ଡ ପୋଲାର, ET and EW। ET ହେଲା ତୁନ୍ଦ୍ରା, EW ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଇସ୍। ତୁନ୍ଦ୍ରା ହେଲା କଣ, ଯୋଉଟା କି ସମର ବେଳେ ମେଲ୍ଟ କରେ ସ୍ନୋ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଇସ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ନୋ ମେଲ୍ଟ କରେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ET and E। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏମ୍ପିରିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଉଣ୍ଡରିଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ବାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ୟୁଜେସ୍ ସିମ୍ବୋଲୋଜି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା introduced PE instead of precipitation। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଥର୍ନଥ୍ୱେଟ୍ କୁ ଯାଉଛେ, ଥର୍ନଥ୍ୱେଟ୍ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ଗଲେ ଥର୍ନଥ୍ୱେଟ୍ ବି ସେମ୍ ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ, କିନ୍ତୁ ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ precipitation effectiveness instead of simple precipitation and vegetation manifestation। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିନିଂ ହେଲା ନା, ବର୍ଷା ଯେତେ ହେଲେ ତାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ ଅଛି, ଇଭାପୋରେସନ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଯଦି ସଏଲରେ ଯଦି ୱାଟର ରିଟେନସନ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। So he tried to put this particular index to improve upon the Köppen's classification of understanding the simple precipitation and its manifestation may not have the right kind of classification. So we can use a better indicator, that is precipitation effectiveness, that depends upon the temperature of the place। ମନେକର 20 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷାରେ 40 डिग्री टेम्परेचर रे, 20 इंच वर्षा 10 डिग्री टेम्परेचर रे, 20 इंच वर्षा 5 डिग्री टेम्परेचर। So the effect of water will be different, then vegetation upon impact will be different habo। So different, they can be better classified and understood by this। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ମାନେ ଥର୍ନଥ୍ୱେଟ୍ try to bring into this precipitation effectiveness। ତେଣୁ ସେ 1931 ରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, it was very close to Köppen, କୋପନର ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଯୋଉ ବେସିସରେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବେସିସରେ କରିଥିଲେ, with two different names, precipitation effectiveness and temperature efficiency। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ପିଓର ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ମାନେ ପ୍ରେସିପିଟେସନ କୁ ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ସେୟା ନ ନେଇକି ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦିଟାକୁ ସେପାରେଟ କରି ନେଇଥିଲେ 31 ରେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ହି ଚେଞ୍ଜ ଓଭର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅବଜରଭେସନ, ଯୋଉଟା କି ଏଭାପୋରେସନ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାର ସେତେବେଳେ ସ୍କୋପ ନଥିଲା, 1930 ବେଳକୁ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡିଭାଇସେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ 1948 he could able to use this। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭିଜନ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ବଟନିଷ୍ଟ, ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫର, ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଜୋନ୍ କହିଦେଲେ ତାର କିଛି ମାନେ ରହୁନି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୋନ୍ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆଟାଚ କରିହବ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି he tried to introduce some more indicators and made a different type of classification describing climate division in 1931 और तापर 1948। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 48 କଥାଟା ହିଁ ଦେଖିବା। precipitation effectiveness टाକୁ he started converting into during 48 ତାକୁ
potential evapotranspiration बोली से ना देले potential evapotranspiration PE and temperature efficiency ये दिटा जिनस 1931 क्लासिफिकेशन रे PE सेपरेट थिला T सेपरेट थिला किंतु एठी आसी गला परे एटा आसी गला मॉइस्चर इंडेक्स seasonal variation of effective moisture thermal efficiency जोटा कि evapotranspiration summer concentration of thermal efficiency एमती गोटे चारिटा क्राइटेरिया को नेकी started infusing into the classification, so the classification became a very complex classification without having a total outcome. ମାନେ ଯେମିତି ଓପନ କ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ 29 ଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲା ସେ ଚାରିଟା ଏକ ମାନେ ତିନିଟା ଏକ ସେଟ ର ଯୋଉ permutation combination ହେଇକି he could devise 29 climates for the whole globe ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 1948 ରେ ये जो क्लासिफिकेशन कले एथिरे कोन से जिंस छिंडलानी it became a exhaustive list of very high number of climatic regions. किंतु कौन advantage ହେଲା कौन ना for small areas people started using his potential evapotranspiration as an important indicator of understanding the dryness काना गोटे जगह रे चाष भलो होउची कि कम होउची डिपेंड करूची evapotranspiration ऊपर केते precipitation आसला केते evaporation होला केते रहिला water balance केते होला. The water balance concept has started coming from this Thornthwaite's climate classification. What is the amount of water retained in the soil? तेणु याकर जो क्लासिफिकेशन आसला से he tried to do like this temperature efficiency अनुसार he made climate groups A B C D E and F ए जो छोटा जिनस कले A is tropical B is mesothermal C is microthermal D is taiga it he started differing from open तापर E is tundra and तापर the other one is frost जोटे कि T minus E is 0 तेणु ये जो फॉर्मूला जाकर T minus E is more than 127 ये जो इंडिकेटर जाकर he started introducing a quantitative way of defining the tropical climate जेतिकी जदी हला temperature efficiency ताले that can be classified as tropical mesothermal ये जो सर सेटा फर्स्ट जोटा सेटा ई लेखा है सेटा एफ रे लेखा हबो ना सेटा F हबो ये जेछि that is frost permanent ice तेणु ये तीनटा के जिनस पाखापाखि मैच करूची एक्सेप्ट द वैल्यूज माने हमर ई टाइगाटा खाली गोटे नवा इंट्रोड्यूस हेछि इथिरे किंतु एई बेसिस को गले पाखापाखि माने कोन को सहित पाखापाखि समान होउची किंतु तापर तो व्हेन ही इज इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एटला टेंपरेचर एफिशिएंसी तापर एटा प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रे he tried to identify humid provinces wet province humid province subhumid province semi arid province arid province characterized by rainforest, forest, grassland, steppes and deserts. तार गोटे इंडिकेटर से यूज कले ई दिटा का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सहित he started identifying the different climatic zones. तेणु एई दिटा जिंस तुमको मन रखिया को पड़िबो माने एई टेबल हैज टू बी मस्ट इफ यू आर राइटिंग Thornthwaite classification सेटा मेंशन करिया को पड़िबो तार फर्स्ट और सेकंड लेवल पैरामीटर्स इन कूपन्स थर्ड सेट को तुम जाई पारो ना जाई पारो किंतु यू हैव टू गिव द थर्ड सेट इन द कूपन लिखि दबो खाली टोटल बट मे नॉट गो इनटू द इंडिविजुअल जदि मन रखि जाई परछ भलो कथा इट्स वेल एंड गुड किंतु ए दीटा मिनिमम रहिबा दरकार इफ यू आर आंसरिंग दिस आ दीटा डिफरेंस भीतर हम देखिबा एठी द यूज टेंपरेचर एंड प्रेसिपिटेशन to measure these climatic boundaries. In the Thornthwaite, although used for differential process, no world map prepared by on the basis of this. In the Thornthwaite के वो world map तैयारी करी कि देई पाले नहीं कहीं ना climate classification है से more than 200 300 तक का classification बाहरला. So he could not prepare a map. Whereas जे तो 38 टा classification बाहरला he could prepare a map. कोपन तक का करी परथिले. तो world map तैयारी इतला कोपन basis रे this is the climatic regions of the world. Boundaries of climate types matches with the vegetation type appeal to many समझ देखिए भाबिले जे माने coupons classification is very close to the boundary types of vegetation किंतु no suitable for not suitable for tropical and semi arid areas किंतु Thornthwaite देखिले ताका classification रे that is more appropriate जोटा कि ई माने आसिला बेले को tropical और semi arid आसिला बेले को coupons classification is not matching perfectly with the
divisions. Easy to identify for a particular place. Vegetation boundaries are not used here. It vegetation boundary किसी use करा जाए नहीं. So indicator अनुसार the vegetation is identified. Simple to use, easy to remember the alphabetical system. But for lot of data and calculations, it has become non-popular. Non-popular है कि रहेगा बेसी लोग use करले नहीं. Demerits देला coupon रो modified several times. Imperfectness को से perfect करे में बहुत माने करिसेंती modify करिसेंती, but he could not arrive much better than what he proposed. इस प्रकार trial करिसेंती. Mean monthly temperature and precipitation makes it difficult to compare two places. दीटा जगह को compare करिया पे ये दीटा parameter रे very difficult हुए. Mean monthly temperature and precipitation. कहेंगे ना तार effectiveness टा differ करी जाए. Other meteorological parameters are not used. ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି meteorological parameter ବି ସେ use କରିନାହାନ୍ତି. Air mass concept is also not used in this. It is not at all a generic. ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ self generation ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ମାନେ automatic ତାର land ରୁ ଆସେ by the type of climatic parameters, it was not like that. Deductive, it is deductive type ର ହେଲା. It is not generic. Symbology goes with certain critical values without a scientific basis. यार कोई scientific basis नथिला. ये जो symbology use कले, there was no scientific basis. जोटा कि थम्परेट आसिला टिके scientific basis एतिके हेले या हबो. So there was a improvement on that. But again, that also fell into a different situation. So micro level लोग माने बहुत use कले तक थम्परेट classification को, because it gave an important concept. जोटा कि entirely ଗୋଟେ ନୂଆ vision ଆଣିଲା in the climate understanding, that is evapotranspiration as a parameter in determining the land productivity threshold limit of the land to support vegetation and the type of crops and the type of trees. ये सब जिन सब आई precipitation, evapotranspiration became one of the very important, and also for estimating the water surplus and water deficit, this was also used. जोथिपाई कि थंतोइनकर ये जो methods, mathematical formula is used very often by the water resource department people for estimating water deficit and water surplus in different areas for identification and then supporting to that deficiency or supporting to the sufficiency in various ways. किछिटा जगह इनिशियली कोपन का समान थिला. use T and P climatic boundaries are difficult to define. Climate types are 3 times of कोपन difficult to use. बहुत थोड़े माने subdivision से गला. lack of adequate and appropriate data in a problem. अन्य problem भी रही थिला भितरे. Does not provide a comparison between climate and places. Evapotranspiration has been useful. जोटा भी this classification of Trivartha became little important from that point of view. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ. ଏଇ ଅନୁସାରେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ହାଉ ଟୁ ଗୋ ଆବାଉଟ୍. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଆଇଟିସି ଯେହେତୁ କେମିତି ସିଫ୍ଟ ହୁଏ ତାର ପୋଜିସନ କୁଆଡେ ଯାଏ. ଯେତେବେଳେ ନର୍ଦର୍ନ ସମର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ର ପୋଜିସନ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ସିଫ୍ଟ କରେ. ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ଆଇଟିସି ଜେଟ୍. And ITC it is ଯାଉଛି ମାନେ this is the meeting zone of the trade winds of the south and the trade winds of the north. ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମିସ୍ କରିବ. ତେଣୁ there is a dragging force for the trade winds of the southern hemisphere to enter into India because of this shifting. କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେତେ shift ହଉଛି there is a vacuum created, and this vacuum created means there is a dragging effect of the surrounding area for wind. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର southern hemisphere କୁ summer season ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ this is what is the situation. ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାକ ରହିଲା ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛି that is desert. ଏଇ ଯାକ ଏଇପଟେ ରହିଛି that is close to this desert. ଏମିତି କିଛିଟା ଜାଗା ଡେଜର୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଯାକ ବି affected ହେଇକି ଡେଜର୍ଟ ହେଇଛି. ତ ଏଇ ଜାଗା ହେଲା ତାର distribution of climate. ଜେନେରାଲ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କୌଣସି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ନ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଖାଲି ଇକ୍ୱେଟର କୁ ଧରିକି ଆଉ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ବର୍ଷାକୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱେଟର, ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ. ବର୍ଷା ବେଶୀ ହୁଏ, ଖରା ବେଶୀ ପଡେ. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କ୍ଲାଇମେଟ, ହେଭି ରେନ୍ ଏରିଆଜ. ତାପରେ ପରେ ରେନ୍ କମିବ. ରେନ୍ କମିଲା ପରେ କଣ ହବ? ବର୍ଷା ଯାକ ବର୍ଷାରୁ 6 ମାସ ବର୍ଷା ହବ କି 4 ମାସ ବର୍ଷା ହବ. ଗ୍ରାଜୁଆଲି
it will be tropical wet and dry season will prevail. That means gradually equatorial forest will change over to deciduous forest with hotness and relatively less rain. ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ହଟ୍ ଥିଲା ସେ ହଟ୍ ରହିଲା, ପାଣି କମିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ହଟନେସ୍ ରହିଲା, ପାଣି ପୁରା କମିଗଲା। then it becomes a desert. ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଲା ଏ ମଝିରେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, that is what is steppe. ତେଣୁ ଏଇ ହେଇଛି ଆମର, this is a general way of understanding climate. If you put any country into this or continent into this, this is what is a kind of situation. ତେଣୁ ଏହାର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ କ'ଣ ରହେ? ସାଧାରଣତଃ ସି ରହେ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ ସାଧାରଣତଃ ସି ରହେ। ତେଣୁ ସି ରହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ସି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଯିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ସି କୁ ଯିବ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହୁଏନି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ କୋଷ୍ଟରେ, ବିକଜ ଦି ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ସି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ ସି ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ ବର୍ଷା ହବ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରେନି ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଡ୍ରାଇ। ତେଣୁ ଏଇ କୋଷ୍ଟଟା ହ୍ୟୁମିଡ, ଏଇ କୋଷ୍ଟଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭଲି ଡେଜର୍ଟିକ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ there is desert. ଡେଜର୍ଟ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଏପଟେ କ'ଣ ହବ ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ବିକଜ ଅଫ୍ ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଟେମ୍ପରେଚର କମିଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଟିକେ ଟିକେ। କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ତାପରେ ଆସିବ। କୋଲ୍ଡ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ପରେ ତାପରେ ୱିଲ୍ ସ୍ଲୋଲି ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଏ ରେନଫଲ୍ ଜୋନ୍, ଯୋଉଟାକି ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ, ବର୍ଷା ବଢିବ ପୁଣି, and that is winter rain. ତେଣୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଜୋନଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରେ ଆସେ, ତେଣୁ ମେରାଇନ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଟା ଅଗେନ୍ ୱେଟ୍, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଟା ରିଲେଟିଭଲି ଡ୍ରାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ରହିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ ତାର ଅପୋଜିଟ ଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଆସିଲା। ଏଠି ଆମର ୱେଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ ଆସିଲା and temperate climate will prevail over this. ସେଇଟାକୁ ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲା ମେରାଇନ୍ ସବାର୍ଟି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ତୁନ୍ଦ୍ରା and ice caps and polar ତୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲାଇମେଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଥୋଇଦେବା, ଦିସ୍ ଇଜ what is a basic understanding of our climate pattern. ତେଣୁ accordingly if you can think of India in a position like this, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯୋଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯେତିକି ଯୋଉ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପୋଜିସନରେ ରଖିବା, ତା ରଖିଲେ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ, we are trying to get into the monsoon. ଆମର କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମନସୁନ ଯୋଗୁ ହେଇଛି? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମନସୁନ ପିରିୟଡିକ ୱିଣ୍ଡ has become a bringing a situation of diversity. କାହିଁକି ନା ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନର୍ଦର୍ନ, ଆମର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଏପଟ ଦେଇକି ଏଇଠି କାଲକାଟା ପାଖାପାଖି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର। ତେଣୁ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ୍, ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନରେ ଆମର ଦେଖ, ଏଇଠି ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଦେଖିଲେନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇପାରୁନି, ଟ୍ରପିକାଲ ଜୋନ୍ ହେଇକି ବି, ବିକଜ ଦି wind force is not supporting, the cloud is also not supporting. ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପର କ୍ଲାଇମେଟ ହେଇଗଲା ଚେନ୍ନାଇ କୋଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇପର କ୍ଲାଇମେଟ ହେଇଗଲା ୱିଥ୍ ହେଭି ରେନ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇପର କ୍ଲାଇମେଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କମ ହେଇକି ଡେଜର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ସ୍ନୋ ହେଇଗଲା, ସ୍ନୋ କ୍ଲାଇମେଟ। ତାପରେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟେରିୟର, এটা ଥର୍ଡ ଡେଜର୍ଟର କ୍ଲାଇମେଟ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର କ୍ଲାଇମେଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲା, ଯୋଉଠିକି ରେନଫଲ୍ ଇଜ ଲେସ୍, ଗୋଟେ ସାଭାନା ଟାଇପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ଭିତରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ସ୍ନୋ ବି ରହିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏମିତି ଦେର୍ ଇଜ ଏ ଡାଇଭର୍ସିଟି, କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଏଟା ହେଲା ରେନଫଲର ଡାଇଭର୍ସିଟି, ସେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ଡାଇଭର୍ସିଟି, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାଉ, ଯେମିତି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ, ଡିଫରେଣ୍ଟ customs, different traditions, different cultures, but India is ମାନେ unity in diversity ଯେମିତି ଆମେ କହୁ। Yes, that is what is also climatic situation ବି exactly ସେଇଆ।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନସୁନ ର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଗୁ ଏ ଟାଇପ ର ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ ଥାନ୍ତେ, ମନେକର ୟୁକେ କୁ ଯିବ କି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଯଦି ଯିବ, ଇଫ ୟୁ ଗो ଟୁ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ ଡଜ ନଟ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ ଲାଇକ ଦିସ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ, ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ବେଳେ ବେଳେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ କି ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରେ, ଏଇଠି ମାନେ ଡେଜର୍ଟ ରେ ବର୍ଷା ହେଇନି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହବ, ସିଭିୟର ରେନ୍ ହବ। ଚେରାପୁଞ୍ଜିରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ସେମିତି ମାନେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଗରୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଟିକେ କମ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଲାଣି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ କମ ହଉଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ବି ଅଲସୋ ଅବଜର୍ଭିଂ ମୋର ସାଇକ୍ଲୋନ। ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ସ, ମନସୁନ ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଆଉ ୱିକନେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମନସୁନ ଫ୍ଲୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। And monsoon is also controlled by some other systems from where the monsoon is originating. ତେଣୁ that is how the monsoon is something different, that is unique. ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଜନ ରେ ହିଁ ମନସୁନ ର ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନ। ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନ ର ଟିକେ ଉପରକୁ ରହୁଛି, and this is how the tropic of cancer is. India is divided into this, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଷ୍ଟ ଆମର tropic of cancer ର ତଳକୁ ରହୁଛି ଓଡିଶା, just on the east coast। ଆଉ ଏଇ ଯେତିକ ଯାକ ରହିଛି ଜୋନରେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଯାକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଏରିଆ ଯାକ ରହିଛି, ସେ ଏରିଆ ଯାକ ଦେ ଆର ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାଇମେଟିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବିଟୱିନ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଏଇପଟକୁ ହିଟ୍ ବେଶୀ, ଏଇପଟକୁ ରେନ୍ ବେଶୀ। କ୍ଲାଇମେଟିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଉଛେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଅଲସୋ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ the highest temperature of the world at times and highest temperature of the country at times in Odisha। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜୋନ୍ ଇଜ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଜୋନ୍, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜୋନ୍ ଇଜ ଏ ଜୋନ୍ ଅଫ ଟେନସନ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଅଲସୋ କମିଂ ଇନ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇଛି ଗୁଜରାଟ, ସେମାନେ ବି ଦେ ଅଲସୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅକେଜନାଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଆମର କ୍ଲାଇମେଟିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାବିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଇଫ୍ ୟୁ ଗୋ ନର୍ଥ ଅଫ ଦିସ୍ tropic of cancer, you will find sal tree, you will not find sal tree south of this। तो ଶାଳ ଗଛ ତଳକୁ ଦେଖିବନି tropic of cancer ତଳକୁ। If you go to South India, you will never find a sal tree anywhere in a forest, and if you go to North India, you will never find a teak tree in the naturally grown teak tree in the forest, teak forest। South रे teak is predominant, north रे sal is predominant। teak is a dry deciduous plant, sal is a wet deciduous plant। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷାରେ ଭଲ ହୁଏ, ଠିକ ମାନେ ଲେସ୍ ବର୍ଷାରେ ଭଲ ହୁଏ। So this is how the climatic boundaries are set by the type of vegetation and their distribution naturally। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା, ଏବେ ତ we are trying to plantation ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ particular type of crop ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୋନରେ ନାହିଁ, ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିକି ବଢା ହଉଛି। ତେଣୁ things are little different going on, but naturally if you see there is a kind of situation which you can understand from the vegetation। ସାର୍ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଶାଲ ଟ୍ରି ପାଉଛେ। ସାର୍ ସେଠି କଣ ଅଧିକ ତାହେଲେ ପାଉଛୁ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଯୋଗୁ ହଉଛି ନା ସେଟା କଣ? ନାଇଁ, ଓଡିଶା ତଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଓଡିଶା ତଳକୁ you don't get ଶାଲ। ଓଡିଶା ହେଲା ଶାଲର ଲିମିଟ, ଓଡିଶା ପରେ ଆଉ ଶାଲ ପାଇବନି। ଓକେ ସାର୍। ହଁ, ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକ୍। ଏମିତି ଅକେଜନାଲି କୋଉଠି କିଛି ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ it may not germinate at all, ସେମିତି ନୁହଁ। But the predominance of sal is lost in the south, going beyond ଓଡିଶା। ଓଡିଶା ଛାଡିଲା ପରେ ସାଉଥ କୁ ଗଲେ ଆଉ ତମେ ଶାଲ ର ପ୍ରିଡୋମିନେନ୍ସ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନର୍ଥ ର ପ୍ରିଡୋମିନେନ୍ସ ବି ଟିକ୍ ରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। predominant teak is in the south, predominant sal is in the north। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ନର୍ଥ ରେ ଟିକ୍ ନାହିଁ, ଟିକ୍ ତ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ କିଛି ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଟିକ୍, ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ। But the predominance of the vegetation, congeniality with respect to climate। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମନସୁନ ର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଦିଟା ଟର୍ମରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ, ବର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ମନସୁନ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଅଫ ଦି ମନସୁନ। ବର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଦିଟା ଏକା ଜିନିଷ। ମନସୁନ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ମେ 19 ତାରିଖରେ ମନସୁନ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଓଭର ଆଣ୍ଡାମାନ। ଆମର ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ନା, ମନସୁନ ବ୍ରେକ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେ ବ୍ରେକ୍ ଟା କୁହାଯାଏ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ସାଧାରଣତଃ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, କେରଳ କୋଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଅଫ ମନସୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ।
किंतु ता पूर्वरु एक्चुअली इंडिया रे मानसून प्रथम आसी जाय थाए अंडमान निकोबर ऊपर जेहेतु अंडमान निकोबर टा गोटे आइलैंड भितर रही तेणु आमे ताको मेनलैंड रे ब्रेक ऑफ माने मानसून कथा कहू सब बळे सेटा माने इंडिया भितर अछि ब्रेक ऑफ मानसून किंतु कहला बळे मेनलैंड कथा कहू नॉट फॉर द आइलैंड कथा कहू कारण सेठी जेतोळ मानसून आछे आ कंट्री बोर्ड न थाए मेजर एरिया रे किंतु जेतोळ केरल कोस्ट को आसे से ग्रेजुअली स्प्रेड करी करी जाए तेणु दैट इज द डिफरेंस तेणु क्वेश्चन रो दीटा मीनिंग अछि मानसून ब्रेक हुए ओवर अंडमान बिफोर द केरला कोस्ट किंतु केरला कोस्ट रे जेतोळ ब्रेक हुए दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द मानसून और द बर्स्ट ऑफ द मानसून ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया तेणु जेन मेनलैंड रो पीक होची हमर सदर्न पीक होची केप कैमोरिन किंतु इंडिया रो सदर्न लिमिट होची इंदिरा पॉइंट जेमति देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स जेमति वी ट्राई टू यूज दिस से एटा हमर जेतोळे मानसून रो प्रिविलेंस रहे विंटर सीजन रे दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड जोटा कि करेस्पोंड करूची ट्रेड विंड को भी ट्रेड विंड रो मूवमेंट भी या एना सही समय रे कोन हेता है ना हमर जो माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट हेता है तेणु इंडिया पूरा कंप्लीटली ट्रेड विंड बेल्ट भीतर को मिड लैटिट्यूड एरिया भीतर को आसे एंड इट इज बिकमिंग सपोर्टिव टू ब्रिंग कोल्ड एयर you can see the wind northeast monsoon coming from the northeast side entering into India, entering into Bay of Bengal also. ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯେତେ ଆସେ ଏଇ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେ ଏଇଠୁ ପଶିଲା ପରେ କିଛି ମଏଶ୍ଚର କଲେକ୍ସନ କରେ ଥଣ୍ଡାଟା ପୁଣି ଗରମ ହେଇ ଚାଲେ ତାପରେ ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁ କୋଷ୍ଟରେ ହିଟ୍ କରିକି ବେଳେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଡେଭଲପ करे ସେ ଯାକ ଏଇଠି ହିଟ୍ କରନ୍ତି ସିଲୋନ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତାମିଲନାଡୁ କୋଷ୍ଟ ତେଣୁ ୱିଣ୍ଟରରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ କୋଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ଦେନ୍ ଦି ସମର ସମରରେ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ହୁଏ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ becomes favorable kahingi na eta jetro Bay of Bengal de ki ase it collects moisture and creates ideal situation for cyclones and the cyclones hit the Tamil Nadu coast then ei samay re jetro wind direction ya hala setro temperature kon heitibo temperature is relatively low on the north relatively high in the south तो टेम्परेचर गोटे वैल्यू अछि केते डिग्री टेम्परेचर इट प्रिवेल करथुबो जे जगह से जो टेम्परेचर आइसोथर्म लाइन्स जगह देखाइ छी so that you have to also understand that how the temperature is and summer season जेतेबेले जीवो sun रो मूवमेंट हे जीवो towards southern hemisphere September मासरे sun will be over the equator तापर December बेलको sun will be in the tropic of Capricorn तापर फिर gradually sun रो migration पर temperature कमीमा आरंभ होबो and then India will be under the grip of the cold winds and South India रे temperature टिके अधिका रहइबो North India रे cold wind prevail करिबो cold wave. The cold wave will start dominating over North India and will start entering towards. See somewhere there is just opposite of the summer monsoon, southwest monsoon that you can see from the Arabian Sea towards mainland. Effort is that is also going towards through Bay of Bengal, going towards Burma and the area. Then our monsoon koya mane jo Indian subcontinent region ko dharuchi. Some parts of Indonesia, some parts of Malaysia, some parts of Thailand, Cambodia is area तक आସୁଛି entire area, Pakistan including Pakistan. This Indian region बोली କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ପ୍ରିଭିଲେନ୍ସ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଯାଇକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇକି ତାମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଏୟାର କରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଡ୍ରାଗ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ସିଫ୍ଟିଂ ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମନସୁନ ଫ୍ଲୋ କରିବାର ଯୋଉ ମାନେ ଇଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ congenial because of the shifting of this intertropical convergence zone. अच्छा विंटर समय रे हमर किछिटा वेस्टर्ली डिस्टरबेंस आसे से डिस्टरबेंस जाके इठो आसे ए मेटेन सीरीज जो साइक्लोन जाके डेवलप करे से साइक्लोन जाका किछ समय रे ए पट दे की मूव करी आसी कि नॉर्थ इंडिया भीतर को जाए आ तापर मेनलैंड भीतर को आसी कि एबे वर्तमान आगुरु एते आसु नथला क्लाइमेट चेंज हो वर्तमान ओडिशा कोस्ट पंद भी आसी पहुंचलाडी during winter also we are receiving rainfall and cyclones because of this westerly disturbances. I mean northeast wind ru agru pautile westerly disturbance Odisha पर्यंत पहुंच नथला किंतु जो क्लाइमेट चेंज रो फेनोमेना रे वर्तमान हम देखु westerly disturbances are also reaching up to Odisha
ओडिशा कोस्ट पर्यंत भी आसी जाଉଛି। এইটা ହେଲା टेम्परेचर सिचुएशन ऑफ जनवरी जोटा कि पाखापाखि 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाଉଛି, 15 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री साउथ इंडिया रे ऑलमोस्ट। दिस इज द टेम्परेचर सिचुएशन जहाँ को नहीं कि हमें तो क्लाइमेट बा वेदर कथा कहू। अब एटा हला हमर जनवरी सिचुएशन जोटा कि टेम्परेचर इज सो एटा हला प्रेशर सिचुएशन केते रहे प्रेशर। एटा हमर से जो मर्क्यूरी बैरोमीटर रो वैल्यू रे देछि, किंतु देयर इज हाई प्रेशर ई जगह जगह because of the cold prevalence, high pressure is in the northern side and low pressure relatively on the southern side. सर ये भैल्यू गुड़ा मिलीबार थिला ना प्रेशर रो? हां मिलीबार के देखि रे सेटा पुरा मैप टा इनपुट रह जाय भीतर एटी नाइस सीजन सेटा एटा गोटे माने अलगा कोन वैल्यू देखि छी कोन गोटे समथिंग केमति गोटे पळे आसे भीतर। अच्छा विंटर रो विंड डायरेक्शन, winter rainfall जो predominant हुए ये दीटा जगह रे हमर winter rainfall predominant हुए, that is the peculiarity of the change of wind directions। अच्छा याकू एस्टैब्लिश करिवा पई हमर प्रथम 4-5 टा गटे थ्योरी रही छी जोटा कि एक्सप्लेन करूची ऑन द ओरिजिन ऑफ द मानसून। ए जो मानसून रो कैरेक्टरिस्टिक देखिलो ठीक टाइम रे आसीबोनी, ब्रेक ऑफ मानसून ठीक टाइम रे हबोनी, रेगुलर हे कि हबो, आसी कि जल्दी पड़ेबो, आसी कि बहुत दिन रहिबो, आसी कि बहुत जगह रे वर्षा करिवो, को जगह रे करिवोनी, आ को जगह रे कमी जीवो, को जगह रे बढ़ी देबो। ए जो टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन of monsoon and monsoon weather has always been a very intriguing question for many of the meteorologists, that how it becomes difficult to predict, and difficult to predict करिया पे कारण विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट monsoon experimentation वर्तमान सुधा भी चालीछि, and people are yet to establish a theory which can satisfy all the criteria of diversity of the monsoon। ताको वर्तमान सुधा भी ही पारुनी, किंतु दो थ्योरी वर्तमान सुधा डेवलप हेछि। इनिशियल थिला ओटे theory जे central India during the summer season, central India gets heated up and becomes a low pressure area, and the surrounding seas, Bay of Bengal and Arabian Sea, remains relatively high pressure. So that is the reason for which from high pressure wind blows towards the low pressure area of central India, and that is how the monsoon wind and monsoon currents are established. It allowed heating but thermal concept of thermal theory of monsoon origin. Initial, the most ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଥିଓରିଜ୍, ଥର୍ମାଲ ଥିଓରି ଅଫ ମନସୁନ୍। ତାପରେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦି ହିଟିଂ ଅଫ ଦି ମାନେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ମେସନ, it is the impact of the intertropical convergence zone which is responsible for dragging the monsoon towards the mainland of India। କାରଣ intertropical convergence zone ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ୱିଣ୍ଟର ରେ ସାଉଥ ରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ ର ମାଇଗ୍ରେସନ ହୁଏ ତ ନର୍ଥ କୁ ଆସେ, ନର୍ଥ କୁ ଆସି ଆସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନର୍ଥ କୁ ପହଞ୍ଚେ, and the vacuum which are created subsequently phase by phase becomes a force of attraction to fill up this gap. Wind blows from the neighboring areas, and that's how the currents are set from the sea and southwest monsoon gets established। And it has la intertropical convergence zone ro prevalence as a cause for the origin of the monsoon along with सर the आईटीसी जेटा ताले वार्म थाए लो प्रेशर क्रिएट करे आईटीसी जेटा हला हमर लो प्रेशर जोन आगे जोटा कि दीटा एयर करंट मिसंती। से दीटा एयर करंट जो मिसंती से दीटा एयर करंट रो पिकुलियरिटी ला कोन जे नॉर्दर्न एयर करंट इज ड्राई एंड वार्म। नॉर्दर्न एयर करंट हला कोन हमर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, यस यस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लैंड ऊपर दे के आसुची, तेणु गरम हे के आसे, पानी नथे ता देरे, वाटर वेपर यस नाही, मॉइस्चर नाही, सो इट इज ए ड्राई विंड, हॉट एंड ड्राई विंड। सदर्न हेमिस्फीयर जो साउथ ईस्ट ट्रेड आसे सी कोन करे ना समुद्र ऊपर के सदर्न हेमिस्फीयर लैंड बेसी कम अछि, सी बहुत अछि, तो जो विंड तक आसे से जाको मॉइस्चर लेवल हॉट एंड मॉइस्ट, तो गोटे ला ड्राई एंड हॉट आ गोटे ला मॉइस्ट एंड कूल। तो ये दीटा यस एयर करंट आर टू ऑपोजिट कैरेक्टर्स।
ଏ ଦିଟା opposite characters ଯେତେବେଳେ intertropical convergence zone ରେ ମିଶନ୍ତି, so there is a lot of disturbance which are created along the meeting zone. Just like ଆମର ଯଦି ଗରମ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ପାଣିର, ଇଏ exactly atmosphere ରେ ଦିଟା air current ମିଶନ୍ତି and they create disturbances of that kind which may lead to thunderstorms, lightning, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର disturbance ଅଛି ସବୁ ଯାକ disturbance ର seed ଏଇଠୁ grow କରେ ଏଇ conflicting zone ରେ, because it is meeting zone ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ point ନୁହଁ, it is a line along which they meet together. ତେଣୁ ଦିଟା different opposite character ର air mass ର interaction ହୁଏ, and that has been one of the responsible reasons for the monsoon and the monsoon weather. ତେଣୁ କୋଉଠି ବର୍ଷା ହବ, କୋଉଠି କମିବ, କୋଉଠି ବଢିବ, କୋଉଠି କଣ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, କୋଉଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ, କୋଉଠି thunderstorm ହବ, କୋଉଠି lightning ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ continuously ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲେ, because of the two different air will be coming in contact with each other in the atmosphere. Third ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ୟା ପରେ ପରେ further development ହେଲା, then the concept of jet stream came into picture. So people, when it was identified in 1940, 1942-43 ରେ ଯେତେବେଳେ identify ହେଲା the positioning of the jet stream, ଆମର সেই ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ that tropical jet stream is remaining over the Indian subcontinent, over North India during the winter season, which gradually migrates to north of India. India north देखिए से तिब्बत ऊपर रहे during the summer. से जो gradual migration ହେଇଯାଏ ତାର positioning, it is because of the northward migration of the sun and heating. ସେଇ process ରେ କଣ ହୁଏ ନା migration ହବା ଯୋଗୁ the vacuum which is created by the absence of this trade wind exerts a dragging force to along with the low pressure system and the intertropical convergence zone. तो ये तीन जाक मिसिकी they contributed towards this formation, dragging of the monsoon or the burst of the monsoon. जो समय maximum ITC change करेगा सेपटू, that is the time meteorology department will predict that now yes on this date this will be breaking because the position of the ITC has now gone to the extreme north. जो दिन से extreme north रे पहुंचीबो से दिन को जगिथिबे ते माने प्रेडिक्ट करिवे से सेही दिन दिन भितरे monsoon break करिवो. Then this is the third concept. Then fourth concept came from one of the meteorologists of our Indian Meteorology Department, Koteswaram ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, and he put forth the theory of the meridional circulation pattern. ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଜନ ରେ ଯୋଉ circulation pattern ହଉଛି ୱିଣ୍ଡର, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମର ହାର୍ଡଲି ସେଲ୍ circulation ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରିଜନ ରେ ଯୋଉ circulation ହଉଛି ସେଇ circulation, that meridional circulation means the wind which is coming from the sea and landing over the again land and then again coming back to the sea. See जो circulation pattern चली see circulation pattern जेतବେଳେ active हुए ସେଇ ସମୟରେ monsoon break हुए. So that is what is another concept of theory of Koteswaram's theory of monsoon breaking. Then see ଗୋଟେ ହେଲା fourth. ତାପରେ fifth ଆସିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ concept when the people discovered about the El Nino La Nina effect. So then this is the last concept. Last concept रे कौन ଆସିଲା? The concept is people always have been trying to know that the monsoon which is created over India is not because what is the heating or cooling of the Indian region. Indian region ର cooling ର heat ହେଇକି जो low pressure हवा कि ITZ migrate कर ଯିବା कि ଆମର jet stream migrate कर ଯିବା is not the only reason to establish the monsoon winds which are coming from the southern hemisphere. The cause of origin of the monsoon, people started looking in the southern hemisphere. ହେଲେ southern hemisphere ରେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି monsoon wind ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ monsoon prevail କରିପାରିବ ନାହିଁ, because monsoon current is a current which ultimately comes from the southern hemisphere. So let us look at the cause, why the situation is and how the situation is changing in the southern hemisphere to contribute towards the southeast trade coming towards North India and coming towards India and then entering into a southwest monsoon. That to study କରିବା ପାଇଁ, then the Global Meteorological Organization, World Meteorological Organization, in association with many other countries, they started experimenting in the southern hemisphere. What is the kind of situation, synoptic situation कौन southern hemisphere throughout the year. So for that reason, a number of observation stations were created in the southern hemisphere over the land, over the sea.
ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ସି ରହିଛି ସି ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫିକ୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ କଲେ ଗୁଡାଏ ସି ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ସ କଲେ and like this they try to collect a lot of temperature rainfall humidity ସବୁ synoptic readings of weather parameters continuously ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର probably for about 20-30 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ continuously observe କରିଛନ୍ତି କଲା ପରେ they found some interesting things in the southern hemisphere ସେଇ ଯୋଉ interesting thing ରୁ ଆସିଲା the concept of El Nino La Nina and the southern oscillation. So that became one of the essential explanations to speak about the onsetting or the break of the monsoon or the consistency of the monsoon or the deficiency of the monsoon and sufficiency of the monsoon. ये सब जिनसर माने cause and reasoning सीट बसिला कौन हैला ना southern hemisphere जो southern oscillation बोली से मैंने कहली देखो they started observing two different locations ଗୋଟେ port Haiti ଆଉ ଗୋଟେ port Darwin in Australia ଆଉ Haiti ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର Pacific Island ଗୋଟେ ଅଛି in the Pacific Ocean Pacific Ocean ର western side ରେ eastern side ରେ ଦିଟା station ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ they both the stations are in the same latitude both the stations are also over the sea କିନ୍ତୁ the temperature is not equal ocean ଭିତରେ land ଭିତରେ ସିନା there is a fluctuation but ocean ଭିତରେ ଏତେ fluctuation କାହିଁକି ହବ so the basic hypothesis was it is supposed to be same but the temperature was not same so sea is not same rahila temperature between the western side of Pacific and the eastern side of Pacific based on the observations they called it as southern oscillation that means temperature is oscillating in the southern hemisphere between east and the west why this southern oscillation is taking place and what is its impact ତା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ କୋଷ୍ଟରେ ଦି ପାସିଫିକ ଓସେନ along the coast of South America ଯୋଉଟା କି ପେରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ପେରୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାର ସାଇଡରେ there is a cold current which is flowing across the coast that is called Peru current ocean current ସେ ocean current is a cold current ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯେ ଆସେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ରିଜନ ରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତକ ସେପଟକୁ ନଈ ଭଳିଆ ବହିକି ଚାଲେ କୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ସେଇ ବହିବା ଯୋଗୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗା ଅଛି ଚିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରହିଛି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୋଲ୍ଡ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ଫେଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ ଏରିଆ ତେଣୁ ଏମିତି ରହେ and that situation prevails for some time and all of a sudden that situation changes after 7 to 8 years what a cycle re it changes that is replaced by a warm current 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି because that is the warm current for which the temperature is changing on the that side ଗୋଟେ ସମୟରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦିଟା ଯାକ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ସାଇଡରେ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ ରାଇଜିଂ ଅନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାସିଫିକ ତେଣୁ ଏଇଠୁ ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଏଇଠି ହେଲା this is the observation of the southern oscillation between two different points in the Pacific Ocean would Darwin now it is a high TV na କଣ ଗୋଟେ ଅଛି there is a place where this monitor ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କଭର କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ପେରୁ କୋଷ୍ଟରେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖଉଛି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଏଇ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆସିକି ଇକ୍ୱେଟରରେ ପହଞ୍ଚେ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଗରମ ପାଣି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରର କିଛି ମିଶିକି ଏପଟକୁ ବହିକି ଯାଏ ବଟ୍ predominantly the warm water is coming to this side Indonesian side warm water ଏପଟ ସାଇଡକୁ ରହିଲେ warm water is always contributing more moisture ତେଣୁ ମୋର ମଏଶ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲନିନୋ ନାହିଁ ଲାନିନା ଫେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଆସୁଛି ଏଲନିନୋ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗରମ ହୁଏ ଏଇଠି ଦେଖ ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ସିଚୁଏସନ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ରହିଛି କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ରହିଛି ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ଏପଟେ ଗଲା ପରେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ ଗରମ ହେଇକି ଏପଟକୁ ଆସୁଛି ୱାର୍ମ ୱାଟର ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଯେହେତୁ ହଉଛି ଏପଟେ ବେଶୀ ମଏଶ୍ଚର ହଉଛି ଏପଟେ ବେଶୀ ମଏଶ୍ଚର ହେଲେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ବେଶୀ ରେନ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ସୁଇଟେବଲ ମନସୁନ ସିଜନ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯାଏ
वार्म वाटर प्रिवेल करे, कोल्ड वाटर को रिप्लेस कर दिए 7-8 वर्ष 10 वर्ष इंटरवल रे एबे 3-4 वर्ष इंटरवल रे बेले हे जाउची ठी करंट को ई लोक माने ना देले एल निनो बोली इन देयर नेम लैटिन नेम ऑफ एल निनो इज लिटिल क्रास्ट कहना जेतବେଳେ गरम करेंट आसे ई गरम करेंट आसले ई जगह टिके वार्मनेस प्रिवेल करे जति कोल्ड थाए बिटर कोल्ड थाए कोस्ट जगह सेटा टिके वार्म हुए वार्म हेले ई जगह कोन हुए बहुत गुटे चढ़ई आसंती बहुत गुटे ग्रास फॉर्मेशन हुए एमती किछटा माने कंजेनियल एनवायरनमेंट प्रिवेल करे फॉर द पीपल एंड द एनवायरनमेंट so people enjoy this particular warm climate because when it is preventing them from the intense cold ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଲିଟିଲ କ୍ରାଷ୍ଟ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି that is what is called El Nino ତାଙ୍କର ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଲିଟିଲ କ୍ରାଷ୍ଟ so appearance of little crust ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ଏପଟେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭେଲ କରେ ଏଇପଟେ ମଏଶ୍ଚର ଫର୍ମେସନ ବେଶୀ ହୁଏ ଏଇପଟେ କିଛିଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ବର୍ଷା କମିଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲନିନୋ ପିରିୟଡ ତେଣୁ ଆମ ସମୟ ଏଲନିନୋ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭେଲ କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଡଜନିଂ ଏରିଆ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ that is the coincidence between the prevalence of this El Nino current as poor monsoon, La Nina current as a very intense monsoon. ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆମର ମନସୁନ ନର୍ମାଲ ରହିବ କିମ୍ବା ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆସିଲାଣି କାହିଁକି ନା ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରିଭେଲିଂ ନାଉ ଆଗରୁ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଲିନୋ ଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲାନିନା ବୋଲି ଏଲିନୋର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ରହିବ they will experience a cold season କିନ୍ତୁ there will be prevalence of warm weather on this side ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା this is what is called as southern oscillation and its effect and El Nino La Nina phenomena which is impacting the monsoon weather of India and the adjoining countries ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଥିଓରି ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଥିଓରି ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ୱାକର ସର୍କୁଲେସନ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନଟା ହଉଛି this is what is called as ୱାକର ସର୍କୁଲେସନ ଏଇଠି ଯୋଉ ମଏଶ୍ଚର ଫର୍ମେସନ ହବ ପୁଣି ଯିବ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ ପୁଣି ବର୍ଷା କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ସର୍କୁଲେସନଟା will prevail over this part of the Pacific Ocean and the Southeast Asian region of Asia prevail କରିବ which will be supportive towards our strong monsoon ସାର୍ ଏଥର ତାହେଲେ ଏଲନିନୋ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନଥିବ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନ କମି ଯାଉଛି ଆମର ଲାନିନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିଯିବ ଲାନିନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବା ମାନେ we are likely to have a favorable monsoon or maybe a intense monsoon also intense monsoon ର ବି meaning ହେଲା କ'ଣ intense monsoon ରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ବେଳେ ବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବି ଅଧିକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେ deficiency ହବନି there will be sufficiency but there may be also extreme events more extreme events ହବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି ସାର୍ ଏଲିନୋ ରେ ଆମେରିକା ନର୍ଥ ଆମେରିକା କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ ସାର୍ କହିଦେବେ this is a global phenomena this is not ମାନେ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗାର phenomena ନୁହଁ this is a global phenomena ତେଣୁ ନର୍ଥ ଆମେରିକା କୋଉଠି ରହିଛି କି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ବା ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛି ଏଇଠି କେତେ ବାଟ କି ଏଇଠୁ ସାର୍ ସେଟା ମାନେ ତାର ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡା ବହୁତ ଆସେ ତ ନର୍ଥ ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସେଗୁଡା ମାନେ ବେଶୀ ହଁ ଆଫେକ୍ଟ ସେ ହୁଏ ଜାଗା ଏଇଟା ବି ତ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ନା ଏଇଟା ବି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ୱାର୍ମନେସ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ ବର୍ଷା ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ହବ ଯଦି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲ କରୁଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ବି କେନାରିସ୍ ତ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ସାଇଡରେ ବି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ରହିଲା କେନାରିସ୍ କରେଣ୍ଟ नहीं କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କରେଣ୍ଟ कैलिफोर्निया करंट एरिया रे जो कोल्डनेस जो वर्षा कम हुए जो वार्म करंट एठी प्रिवेल करिवो से जगह भी वार्म मॉइस्ट एयर प्रिवेल करिवो एंड तार प्रेशर सिस्टम चेंज हो विंड सिस्टम चेंज हो एंड देयर विल बी रेन लानिना इफेक्ट इज लाइकली टू ब्रिंग मोर रेन एट डिफरेंट प्लेसेस आ के जगह कम रेन भी करिवो नॉट नेसेसरली सब जगह वर्षा दिया करिवो बोली देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर देयर विल बी a different situation but majority of the places will get more rain away from this particular zone अच्छा तापर हम जदी साइक्लोन को जाउचे जो साइक्लोन रो फॉर्मेशन रो एटा हला गोटे मेकानिज्म लो प्रेशर सेंटर डेवलप करे
ଆମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ट्रॉपिकल साइक्लोन ଆମର ଦି प्रकार साइक्लोन ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ट्रॉपिकल साइक्लोन ଗୋଟେ ହେଲା टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट बेल्ट रे जो साइक्लोन जाके हुए वेस्टर्ली विंड आउ पोलर ईस्टर्ली ए दिटा कर मिसिबा पर जोटी साइक्लोन हुए सेटा होला टेम्परेट साइक्लोन एठी हमर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिसिबा जगह रे जो जगह हुए से जगह होला ट्रॉपिकल साइक्लोन दिटा कर मेकानिज्म अलग है दिटा कर फॉर्मेशन अलग है दिटा कर वेदर पैटर्न अलग है दिटा कर क्लाउड कवर अलग है दिटा कर very মানে physics is also different ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ସି ଉପରେ ହୁଏ ଗୋଟେ लो प्रेशर क्रिएट हुए लो प्रेशर क्रिएट ହେଲା ପରେ ସେ लो प्रेशर ଟା ଯଦି ସୁଇଟେबल कंडीशन ରହିଲା ସେ ଉପରେ ତାହେଲେ ସେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ ଯେତେ ବଢେ ସେତେ କ୍ଲାଉଡ କଭରେଜ ଅଧିକା ଆଣେ କ୍ଲାଉଡ କଭରେଜ ଅଧିକା ଆଣିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଟା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଢିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢିକି ଇଏ ଭର୍टेक्स डेवलप करे ଭର୍टेक्स डेवलप कला पर ये ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ଭଳିଆ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ जितने ऊपर उठिबो से जितने तार सराउंडिंग circulation of air will also move further and further to collect moisture from the surrounding areas to form cloud cloud जितने अधिका बढ़ियो latent heat जितने अधिका रिलीज हबो पुणी cloud further evaporate करके ऊपर को जीवो so the cyclone will grow to the upper altitude cyclone will also grow on the horizontally also and will cover a very large area of about near about 500-600 square माने किलोमीटर एरिया रे डायमीटर रे से बेले बेले 1000 पर्यंत भी जाइछि जे कवर करिकी a mass of air in a whirling motion is created like a vortex with a vortex अच्छा सेही जाक किछटा सुइटेबल कंडीशन जो हेई पारे सब बेले सुइटेबल कंडीशन न थाए तेनु एतिकी मॉइस्चर दबा पई सेतिकी वार्मथनेस सी रे रहबा दरकार विंड सेतिकी सपोर्ट होबा दरकार माने हॉरिजॉन्टल विंड जदि से जगह रे थिबो ताले क्लाउड फॉर्मेशन नै परिबनी काना क्लाउड फॉर्मेशन ओ से उड़ी की पड़े तेणु हॉरिजॉन्टल विंड नथिबो सी टेम्परेचर 26-27 डिग्री रु अधिका थिबो से जगह जगह रे बहुत एरिया रे और सा ऊपर लो प्रेशर हबो तापरे वर्टेक्स डेवलप करिवार स्कोप थिबो काहे कि ना ऊपर जगह रे वर्टिकल कन्वर्जेंस हबोनी लो लेवल कन्वर्जेंस हबो वर्टिकल डाइवर्जेंस हबो सो एमते किछटा सिचुएशन जति फेवरेबल हला देन द साइक्लोन विल ग्रो from a low pressure center to a depression to a depression to a deep depression to a storm to a severe storm then with the severe storm with the cyclonic wind then super cyclone एमती विभिन्न स्टेज देखि बढ़िबो आ ए जेते स्टेज दे बढ़िबो तार विंड स्पीड से देखि बढ़ी बढ़ी जीवो से विंड स्पीड अनुसार से क्लासिफाई कराई छै विभिन्न स्टेज आ तापर ए जो मास ऑफ क्लाउड along with the low pressure at the center that is the eye of the cyclone ये सब जगह गोटे यूनिट हे कि से गोटे जगह रे गोटे डायरेक्शन रे plane move kala bela se move kari kari jibo on the direction on which the pressure gradient is available तो ये हला हमर साइक्लोन रो मेकानिज्म अब बेले बेले हमर थंडर स्टॉर्म जाको बेले बेले थंडर स्टॉर्म न होई कि हमर टॉर्नेडो हुए दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ए टॉर्नेडो ड्राई विंड मूविंग encircling like a funnel expanding over to the upper altitudes and moving across the लैंड यूएसए रे जाको पाखापाखि 300-400 किलोमीटर पर्यंत गोटे जगह आरंभ होई कि मूव करी जाए जेमति गोटे माने आ जो ट्रैक रे जीवो से ट्रैक रे सब जिंस डिवास्टेशन हे जीवो चाहे पड़ला गरम पड़ला पड़ला गाड़ी भी पड़ले भी उड़ी जीवो ता भीतर कारण ये जो मिनिमम स्पीड इज मोर देन 400 किलोमीटर्स पर आवर इन द सेंटर ऑफ दिस तो ये जो नैरो जगह जो जगह ऊपर देखिए पास करिवो से जगह रे इट इज जस्ट लाइक सक्शनिंग माने साइफनिंग हला बडा ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी थ्रोन So that is a kind of devastation which North America faces very often in the prairie region. ଆମର ट्रॉपिकल साइक्लोन एई जगह रे हुए तार डिफरेंट ना अछि एई जगह रे जोटा हमर साउथ ईस्ट एशियन रीजन रे हुए से कहନ୍ତି टाइफून बोली एठी जो जगह इंडोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया पाखरे हुए से कहନ୍ତି विली विलिस अफ्रीका सोमालिया और इंडिया एई रीजन भीतर ताको कहନ୍ତି साइक्लोन एई जगह रे नॉर्थ अमेरिका रे कहा जाए हरिकेन एमती देयर आर फोर डिफरेंट नेम्स these are local names रहिछि there is another type of naming of the cyclones ए साइक्लोन का आगोटे प्रकार ना दिया है काहे कि ना से ना देबा द्वारा कोन करा जाय ना से साइक्लोन को ट्रैक करिया पे सुविधा हुए साइंटिफिकली ताको स्टडी करिया पे सुविधा हुए तार मैकेनिज्म तार फिजिक्स तार क्लाउड कवरेज से काहे ओरिजिनल से जगह रे काहे हला से केते क्लाउड कवर कला को डायरेक्शन रे काहे मूव कला ए जगह साइंस स्टडी करिया पे दरकार पड़े तेनु ताको स्टडी करंती माने मेट्रोलॉजिस्ट माने तेनु जमाने एई जो जिंस को एटा दिस इज ए radar picture of the cyclone मझिरे देखा हो आई
and this is rotating like a wheel. ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବ୍ କୁ ଇମାଜିନ କରିବ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଏଟା ଗୋଟେ wheel ଭଳିଆ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ. So you can imagine that how the cyclone moves and heats at the surface. ଏଇଟା ତାର 5ଟା ଷ୍ଟେଜ. ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା warm moist air ଆଗ ମାନେ accumulate କରିବ, ତାପରେ ୱାଟର ଭେପର ଫର୍ମେସନ କରିବ, ତାପରେ ୱାଟର ଭେପର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଲିଜ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ପୁଣି ଅପଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବ, ତାପରେ କଣ୍ଡେନସେସନ କରିବ, କଣ୍ଡେନସେସନ କରିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି କିଛିଟା ମଏଶ୍ଚର ପୁଣି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବ. So this is how it will grow from a simple low pressure center in 5 different stages to a completely matured cyclone. Then ଏଇଟା ହେଲା ତାର stages. ଆମର meteorology department has classified ଯୋଉ cyclone କୁ classify କରାଯାଇଛି maximum wind speed. Low pressure area less than 32 kilometers per hour ହେଲେ low pressure area କହୁଛନ୍ତି. ଯଦି 32 ରୁ 50 ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି depression. ଯଦି 51 ରୁ 61 ହେଲା deep depression, 62 ରୁ 88 ହେଲା cyclonic storm. ତେଣୁ cyclonic storm ଯଦି ଆସିଗଲା 88 କିଲୋମିଟର ତାହେଲେ ସେ ଛଣ ଘର ଛାତ ଉଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ that is the wind speed which is enough to blow the strongest houses. ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ପାଖାପାଖି 50-60% ଘର ଛଣ ଘର ଥାଏ. ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଷ୍ଟେଜରେ. ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲେ ତ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ସାର୍ ମୋର ଯୋଉଠି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉଡ଼ିବ 89 ରୁ 107. Severe cyclonic storm with poor hurricane wind, that is 118 to 220, ତାପରେ 220 ରୁ କ୍ରସ୍ କଲେ it is a super cyclone. 99 we experience the super cyclone, Phylline ବେଳେ we experience the super cyclone. Funny ବେଳେ କିନ୍ତୁ it was severe cyclonic storm. ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର. ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱିଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ମାସ୍, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ. ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇ, ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର, ଉପରେ ହାଇ ପ୍ରେସର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲାଉଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାକ. କ୍ଲାଉଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି. ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାଣି କଣ୍ଡେନସେସନ ହଉଛି, ପୁଣି ମଏଶ୍ଚର କଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ଲେଟେଣ୍ଟ ରିଲିଜ ହଉଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିକି ସିରସ୍ କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଉପରକୁ ଚାଲିଛି. these are the different cloud bands. ଏ ଯୋଉ ହ୍ୱିଲ ଯାକ କ୍ଲାଉଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଏମିତି ରହିଛି. କିନ୍ତୁ coiling of the is like this anti clockwise, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିଲିଜ ଫୋର୍ସ ଇଫେକ୍ଟରେ ଏଇ ଟାଇପର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ମୋଶନ ପିକଅପ୍ କରି ସାର୍ ଯୋଉ ଆଇଟା ସେଟା ଲୋ ପ୍ରେସର ଥିବ ନା ହାଇ ପ୍ରେସର ଥିବ? low pressure on the ground, high pressure on the top. ଓକେ ସାର୍. ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଗୁରା କାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ କାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତମର ସାଉଣ୍ଡ ହବନି, କି ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ. ଯେତେବେଳେ କଥା ସେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବ. ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ଏଇ ଟାଇପର ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ନର୍ଥ ଚାଲିଥାଏ. ନର୍ଥ This is what is the wind movement ଏମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ ଭିତରେ ଚାଲେ. ଓକେ, କଣ କୁହ? ସାର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ର ଯୋଉ ନର୍ଥ ହେମିସ୍ଫିୟର କାଇଁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ତାର ରୋଟେସନ ଟା ଆଉ ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କ୍ଲକ୍ ଆମର ୱାଇଜ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ ସବୁ ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ହିଁ ବୁଲିବ. ସାଇକ୍ଲୋନ ର ଭେରି ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ସାପର କଏଲିଂ ଯେମିତି, that is what is the coiling of the clouds also takes place. ସାପର କଏଲିଂ ଟା କେମିତି ଥାଏ, ସେମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ତାର ଟେଲ ଏଣ୍ଡ ରୁ ସେ ସେମିତି ବୁଲେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରେ, ସେଇ ଟାଇପର. ଦିସ୍ ଇଜ what is the kind of situation. ସେ ଯୋଉ କୋରିଓନିସ୍ ଫୋର୍ସ ର ଇଫେକ୍ଟ ଆମର ସବୁ ମୁଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେମିତି ଭାବରେ ପଡେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ centripetal force or centrifugal force, centripetal force pulling towards the जो gravitational force, centrifugal ଟା ହେଲା ବାହାରକୁ ଯିବା force. ତେଣୁ ଏ ଦିଟାର ଯୋଉ ମାନେ in between ଯୋଉ force ଟି କାମ କରେ, ultimately ତା ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ, ସେଇ ଇଫେକ୍ଟ is a Coriolis effect which makes the object to turn towards left in the northern hemisphere. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖୁନଥିଲି, ନର୍ଥ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ, ବିକଜ ଆର୍ଥ ଇଜ ରୋଟେଟିଂ ଫ୍ରମ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ତମେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ
because there is a gravitational pull, se gravitational pull ru bahar ko jiba ko chesta karuchi, earth rotation taku throw kariya ko chesta karuchi, ta bhitare ultimately it will be turning towards left. So left ko turn kale naturally it is going to be in anti-clockwise direction. Jodi sei direction re janda tale that is clockwise. Sei direction re jai pareni Yes, tar sir. reverse direction. Understood, sir. ତେଣୁ ଏଇଟା କଲା ଆମର ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରେ କି ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ଓଭର ଦି ସି ହେଇଥିବ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତିକି ଥିବ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରିକ ରିଲେଟିଭ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବେଶୀ ଥିବ ସେ ଯାକ ଯଦି ଉପରେ ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବେଶୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ହବନି ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲାଉଡ ନଥିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ବି ହବନି କନଭେକ୍ଟିଭ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର କନଭେକ୍ସନ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆର୍ ସୁଇଟେବଲ ଭର୍ଟିକାଲ ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ରହିବା ଦରକାର ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଯାକ suitable हुए only between 5 to 25 degree latitude of the northern hemisphere और southern hemisphere ଭିତରେ ହିଁ suitable ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେଟର ଉପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ ନାହିଁ ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନ ରେ because the ଏଇ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ ଇଏ speed is more by for the rotation ତେଣୁ wind ଗୋଟେ ଜାଗାରେ accumulate କରି cloud ଗୋଟେ ଜାଗାରେ accumulate କରି ରହିପାରେନି ତେଣୁ they do not accumulate to form a cyclone cloud ହେଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଛୁରି ଯାଏ that is what is the situation disbursement ହେଇଯାଏ accumulation ହୁଏନି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଜନ ରେ ପାଖାପାଖି ହଉଛି ମାତ୍ର 5% ଅନ୍ ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ 1% in the Arabian Sea କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ Arabian Sea ରେ 90 ମାନେ 2001 ପରଠୁ ବଢିଛି ଆଗରୁ ଥିଲା 30% 38% ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଆର୍ in the ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଆଉ ଫିଲିପିନ୍ସ ସେଇ ଏରିଆରେ 10% ଏଇ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 9% ଏପଟ 7% ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସାଇକ୍ଲୋନର ପରସେଣ୍ଟେଜ କିନ୍ତୁ the many devastating cyclones approach our country ଆଉ ତାର ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡା ରହିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଡାଟାକୁ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କରିକି ରିଜନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ ଫ୍ରମ ଦି ଆଇଏମଡି ରହିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସରି ୱାର୍ଲଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ବି ରହିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ there has been ମାନେ କୋଅପରେସନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ୟୁଏନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ନେଟୱାର୍କ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଟେଲାଇଟ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସାଟେଲାଇଟ ଯାକ ଅଛି ସେଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ସେମାନେ ଦେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ୟୁଏନଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣିଂ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ଡିସେମିନେଟ କରନ୍ତି ତାର ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରି ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାଚ୍ ବିଫୋର 72 ଆୱାର୍ସ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଲର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 48 ଆୱାର୍ସ ରେ ତାପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣିଂ 24 ଆୱାର୍ସ ରେ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ତାପରେ ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ ପାସ୍ କରିଗଲା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ଆମର ଆସେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଟନିଂ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା କି the cloud which goes to the upper atmosphere get dissociated to charge particle बड़ा ହେଇଯାଏ ସେ charge particle ହେଲା ପରେ the cloud is classified ମାନେ into ମାନେ positive charge particles and negative charge particles accumulation ହେଇଯାଏ negative ରେ ରହେ ground କୁ upper atmosphere ରେ ରହେ positive charge ଆଉ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ करे କ୍ଲାଉଡ ମୁଭ୍ करे ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଟା ତଳ ପଟୁ ଥାଏ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ପାଇଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ ଆସିଲେ electric discharge away and that is how the lightning strike comes up so এই সব phenomena যাকে আমরা যেତେବେଳେ ভাবুଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ movement of air is taking place this movement of air ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ମାନେ we have different type of air masses which are accumulating in different parts of the globe କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଏରିଆ ଯାକ ରହିଛି ମାନେ ନର୍ଥ ପେସିଫିକ ପୁରା ସି ଏରିଆ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ମଶା ଯାକ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିବ କ୍ଲାଉଡ ହେଇଥିବ ସେ ଯାକ କଣ ହେଇଥିବ that is a moist air and warm moist air northern pacific ରେ ହେଇଥିବ moist but cold air southern pacific ରେ ହେଇଥିବ ବା ଆମର equatorial pacific ରେ ହେଇଥିବ warm moist air ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ mass of air is being created ଯଦି land ଉପରେ ଯଦି କ୍ରିଏସନ ହେଇଥିବ ମାନେ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଉପରେ ଯୋଉ ଏୟାର ତକ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ mass
ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଗୋଟେ ହୋମୋजेनिटी डेवलप करथो इन कोर्स ऑफ टाइम बाय ओवर ए लार्जर एरिया दैट इज ए होमोजेनिटी एंड से कहंती एयर मास बोली कहै तो से एयर मास जाको हमें क्लासिफाई करिछु पोलर एयर मास आर्कटिक एयर मास ट्रॉपिकल एयर मास इक्वेटोरियल एयर मास एमति सब करा हिची आ ता भीतर से जाको को जाको मैरीटाइम को जाको कॉन्टिनेंटल को जाको लैंड ऊपर डेवलप करछि को जाको सी ऊपर डेवलप करछि एना सी ऊपर डेवलप करिया जाको सब बळे मॉइस्चर थाए कंटेंट ऊपर जो डेवलप करिया जाको से जाको ड्राई थाए तेणु किसी जगह रे ड्राई थाए किसी जगह रे वेट थाए प्लस वार्म एंड कोल्ड भी थाए को जगह रे वार्म थाए को जगह रे कोल्ड थाए तो ई मास ऑफ एयर जाके जतले मूव करंती ସେତେବେଳେ ଦେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ମାସେସ୍ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଟ୍ରପିକାଲ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଏୟାର ମାସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ ଉପରୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ତକ ବହିକି ଆସିବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇକ୍ୱେଟର ସେ ଯାକ ହେଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ମାସ୍ ମାନେ ୱାର୍ମ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଏୟାର ମାସ୍ ବା ହଟ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଏୟାର ମାସ୍ ଯୋଉ ଯାକ ଆମର ସାଉଥ ରୁ ଯିବ ସେ ଯାକ ହବ ମଏଷ୍ଟ moist and warm air mass मॉइस्चर बहुत अच्छी तार मॉइस्चर बहुत ना टेम्परेचर आधार हीट बहुत थी बिकज ऑफ द मॉइस्चर स्टोर होती हीट से हीट टी रिलेटिवली कम जीव एमती दे इंटराक्ट एंड क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर तो यहाँ गोटे ये देख अमेरिका जब चिंता करवा गोटे जिनस ये जगह हूँ कौन कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास ये एरिया रहा कॉन्टिनेंटल एयर माने अवे फ्रॉम द ओशन पोलर सिचुएशन पोलर माने एक्सट्रीमली कोल्ड एयर ये जाक बहिब तल आड़ नॉर्थ अमेरिका एपट साइड रहा सी भितर मेरीटाइम पोलर एयर मास किंतु मेरीटाइम अच्छा ये सेमती रहा आटलांटिक ऊपर रहा मेरीटाइम पोलर एयर मास ये सब जाक पोलर एयर मास किंतु ये मेरीटाइम ये कॉन्टिनेंटल ये मेरीटाइम सदर्न रहा आमर ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास ड्राई किंतु ये रहा ओशन भितर रहा मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास तेणु ये एयर मास जाक जो मूव कला बेले इंटराक्ट करी देयर विल बी डिस्टर्बिंग वेदर इन डिफरेंट प्लेसेस तेणु आमर जो वेदर डिस्टर्बेंसेस और वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली मॉनिटर्ड लाइक दिस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस जो माने वेदर ऑब्जर्वेशन करंती दे टेक कंट्रोल ऑफ ए जो जिंस जाक पर नजर रखंती और दे ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दिस एयर मासेस कहीं एयर मास कला ना आर गोटे होमोजेनिटी ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और ह्यूमिडिटी रहे बोली गोटे होमोजेनस एरिया बोली धरि निया जाए और एयर मास बोली कह जाए तेणु तार सोर्स रीजन को जगह आरंभ होती से जगह तार कैरेक्टरिस्टिक जाक आसी थाए सी ऊपर आसुची तेणु मेरीटाइम हम पोल पाखर आसुची पोलर हम ये जो टाइप रो माने दे कैरी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग अच्छा हमर जो टेम्परेट साइक्लोन जो जाक अछि से जाक हमर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर हुए सेमती हुए नहीं से माने कोन करंती ना ये जो दीटा एयर मास पोलर एयर मास आ डेला मेरीटाइम एयर मास ये दीटा के एयर मास मिशंती लैंड ऊपर एंड दे क्रिएट ए फ्रंट तेणु ये जो देखो एपट आसी कोल्ड एयर एपट जाऊँगी वार्म एयर तेणु ये दीटा ये मिशिंट वार्म एयर एपट को पशिया चेष्टा कर कोल्ड एयर एपट को पशिया चेष्टा कर ये जो टाइप इंटराक्शन हुए तेणु कह जाए कोल्ड एयर जो फ्रंटल साइड कहते कोल्ड फ्रंट वार्म एयर जो एडवांसिंग फ्रंट से कह जाए वार्म फ्रंट तो दीटा मिसी जाती दे क्रिएटेड साइक्लोन जो डिसिपेट कर जाए ओक्लूडेड फ्रंट हो जाए माने साइक्लोन डिसिपेट करिगला जो पर्यंत डिसिपेट करनी से पर्यंत दी जन फ्रंट चली दी जन फ्रंट माने दीटा इन ए वार मोड ऑलमोस्ट लाइक ए वार मोड तो यहीटा तार गोटे माने स्कीमेटिक डायग्राम जे केमती भाव में ये जिनस हुए यहीटा बुझा अपेक्षा तुमको यहाँ बुझा सहज हम यू कैन इमेजिन दिस बेटर मनकर यहाँ है नॉर्दर्न साइड कोल्ड एयर मास पोल आड़ू मनकर टेम्परेट जोन को आसूची तेणु इट इज लाइक ए वाल ऑलमोस्ट ठंडा पवन बहुत हेवी अच्छी तेणु एमती रही वार्म एयर एपटू आसूची से वार्म एयर जो एपटू आसूची से कौन कर बर्तमान दिस इज ए लाइटर एयर मॉइस्चर बहुत अच्छी लाइट तेणु ये ता ऊपर को बढ़िया चेष्टा कर
ଆଉ ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆକୁ ପୁsh କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। So the interaction will take place in this way. This warm air will be riding over this, cold air will be pushing below the warm air. ତେଣୁ ୟାକୁ ଏମିତି କରି କଣ କରିବେ ନା ୱାର୍ମ ଏୟାର ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ସେ ୱାର୍ମ ଏୟାରଟା ଗୋଟେ କର୍ଡନ ହେଇଯିବ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଭିତରେ, ଯାହା ମଏଶ୍ଚର ଆଣିଛି ସବୁତକ ବର୍ଷା ସ୍ନୋଫଲ ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି ତାପରେ ଦି ସାଇକ୍ଲୋନ will be over. ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the cyclone will continue till they meet and then the warm air is ultimately fizzle out ହେଇଯିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକ୍ଲୋନ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନ ଯାକ ସାଧାରଣତଃ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ଆମର ଯେମିତି ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯାଏ, but these cyclones may continue for weeks together. এই ସାଇକ୍ଲୋନ ଯାକର ଡାଇମେନସନ ପାଖାପାଖି 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଡାଇମିଟର, ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯାକ 500-600 ଡାଇମିଟରରେ ରହେ। ତାଙ୍କର ଲୋ ପ୍ରେସର ନାହିଁ କିଛି, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଲ ସିଷ୍ଟମ ବା ଗୋଟେ ଭର୍ଟେକ୍ସ ସେ ଟାଇପର କିଛି ନାହିଁ। ଇଟ ଇଜ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ interaction between two, cold air mass and the warm air mass বা hot air mass. এই ଅନୁସାରେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଅଛି, ଏଠି ୱାର୍ମ ଏୟାର ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱାର୍ମ ଏୟାର ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି କୁଲିଂ ହବ, କୁଲିଂ ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ। ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ST NC ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍ କ'ଣ ଥିଲା? ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦେଇଛି, ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସଟା କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ସହିତ ଆସିକି ମିଶିବ ଟୋଟାଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନେଇବ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି सर से सब क्लाउड रो से सब क्लाउड ना सब सॉर्ट लिखा है जी स्ट्रैटस निम्बो स्ट्रैटस आज्ञा हाँ निम्बो स्ट्रैटस अल्ट्रो स्ट्रैटस तापरे सीरो स्ट्रैटस तापरे सीरस कहीं पोलार एरिया रे हाई अल्टीट्यूड रो लो अल्टीट्यूड पर्यंत क्लाउड तक रही गोटे मास होगी आस इट इज जस्ट लाइक ए वाल। तेणु आम जो देखाए माने फिल्म रे माने वार दीटा फ्रंट रे गोटे फ्रंट रे दीटा आर्मी आसुछंती वार करिया पई, दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इन दी नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन। ତାମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଉ ରହିବନି। এইটা এই তার স্কিମାটিক ডায়াଗ୍ରାମଟା ହେଲା ଏଇ ଟାଇପର, ମାନେ ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ରହିବ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଜ କରିଯିବ ଏଇଟା ଆଗର ପ୍ରପର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଲୁଜ୍ କରିବେ, କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ୱିଲ୍ ବି ୱାର୍ମର, ୱାର୍ମ ଏୟାର ୱିଲ୍ ବି କୁଲର, ଏମିତି ହେଇକି ଦେ ୱିଲ୍ ଲୁଜ୍ देयर ପ୍ରପର୍ଟିଜ। ଇଏ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଲୁଜ୍ କରିବ, ସେ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଲୁଜ୍ କରିବ, ପାଣି ମଏଶ୍ଚର ଯାହା ଅଛି ସେ ରେନ୍ କି ସ୍ନୋ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ। ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଗେନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ହବ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୋଲି। ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନାଉ, ଅକ୍ଲୁଜନ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେସରର, ଏ ଯେଉଁ 1008 ଆଉ 1004 ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ମିଲି ବାର ନା ଖାଲି ବାର? ମିଲିବାର। ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସଲି ସବୁ 3 ଡିଜିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ 110 ଏମିତି ଲେଖା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଗରୁ, ଯେଟା ବୋଧେ ଥିଲା ବୋଧେ ସେ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ଡାଇଗ୍ରାମଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କିପରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତରବରରେ କଲି ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, କାଲି ହିଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଟୁକ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। କାହିଁକିନା ଇ ନହେଲେ କ'ଣ କି ତମର ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲିଟରେଚରରେ ବୁଝେଇବା ଜିନିଷ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ପଢିବ ତମେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟାପେନିଂ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପଢିବ ତାପରେ ତାକୁ ରିଫର କରିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇକି ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଅନ୍ ଦି ଥିମ୍ସ। ତମେ ଭାବୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତ ଏଇ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ କି ରିଡିଂରୁ? ସେ ରିଡିଂ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଓକେ ଏଠି ସରୁଛି ଆମର। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତମର ରହିଛି ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 5ରେ। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜଟା ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଆଉ ଯାଉନି ଲିଟରେଚରକୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି।
ओके हमरो जानिबा दरकार होची जो क्लाइमेट चेंज रे दीटा जिंस अछि गोटे ला क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वर्ड यूज हेछि आ गोटे क्लाइमेट चेंज माने वर्ड यूज हेछि दीटा जिंस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मीन करूची कोन माने इफ द क्लाइमेट इज फ्लक्चुएटिंग माने किछि समय पय चेंज हला तापर पुनी नॉर्मल हला पुनी किछि समय पय चेंज हला पुनी नॉर्मल हला दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्लाइमेट चेंज कहया माने इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन गोटे डायरेक्शन माने टेंपरेचर बढ़ी बढ़ी जाउची कि टेंपरेचर कमी कमी जाउची कि गोटे पर्टिकुलर पैरामीटर्स रे किछि वेरिएशन कंटीन्यूअसली चली छी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ चेंज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन तेणु बहुत समय हमर डिबेट हेछि जे प्रेजेंट डे जो क्लाइमेट चेंज इज इट ए क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और ए क्लाइमेट चेंज एटा गोटे डिबेट हेछि बहुत समय रे एबे भी चली छी मझले मझले किछि जगह रे चली छी देयर इज अ डिबेट बिटवीन दिस टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ना हमें कहबा ना क्लाइमेट चेंज बोली कहबा किंतु हमर जो आईपीसीसी हैज एस्टैब्लिश्ड ए लॉन्ग डेटाबेस जो डेटाबेस मैंने एक्युमुलेट करलेनी ओवर द इयर्स एंड द फेनोमेना व्हिच आर क्लाइमेटिक फेनोमेना जो अक्रॉस द ग्लोब देखा जाउ छी बर्तमान there is a message from their data sets that the climate is changing. Then the climate change ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ debate ଆସୁଛି is the climate changing a new phenomena or the world has experienced changes in the past also so what is the difference in changing climate agro भी change ହେଇଛି ଏବେ ବି change ହଉଛି ତେଣୁ there is nothing to be concerned that the earth will continue climate change will continue କିନ୍ତୁ ସେ actually no it's not like that the way the climate is changing and the faster rate at which the climate is changing is going to be detrimental to the human and biological ecosystem, the bioecosystem of the earth. ତାକୁ affect କରିବାକୁ ଯାଉଛି so this is what is a concern and in a very faster rate जोटा कि गोटे ह्यूमन स्केल रे आगु जो जाक होतला से एक जियोलॉजिकल स्केल रे होतला जेंते हमर पांच थर अर्थ ऊपर लाइफ रो माने डिवास्टेशन हेची एंड सिक्स्थ एक्सटिंक्शन को बर्तमान हम अप्रोच करू जे फिफ्थ एक्सटिंक्शन जाईची पांचटा एक्सटिंक्शन जाईची ता भीतर जुरासिक का थिला लास्ट एक्सटिंक्शन ता पूर्व चारि थर एक्सटिंक्शन जाईची when the life system has vanished from the earth major part of the life system has vanished then climate change हमारा बहुत गुटे कारण रही there are some physical causes there are some man made causes physical natural causes natural cause हला कोन अर्थ रो इसेंट्रिसिटी चेंज हिची काहे कि ना अर्थ इंटेंसिटी अर्थ रो गैसियस स्टेज रो जतबेले कंडेंस हे कि गोटे सॉलिडिफिकेशन स्टेज को आसुची मास रीडिस्ट्रीब्यूशन होची इनसाइड देयर इज अ चेंज इन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन तो से इज रोटेशन रो एक्सिस चेंज रे बहुत गुटे चेंज बहुत समय हेची इन द पास्ट जो समय कि अर्थ रो कंडेंसेशन बेसी फास्टर रेट रे चलतला मतलब तो रिलेटिवली स्लो रेट रे चलथि कि आगु बहुत फास्ट रेट रे चलतला तो इनिशियल गैसियस स्टेज रो liquid or solid stage को आसिला then say जो stage रे eccentricity has become an important factor तापर solar intensity रो energy incoming to the insolation variations over the sun that is also another important factor तापर there are various other माने natural carbon dioxide emissions by volcanic eruption earthquake and the devastations ये सब जिंस भी आगु हेछि then forest fire has also been naturally there in the forest for different type of reasons. MTEKB, carbon dioxide accumulation is the for change of climate has been in the past also been distinctly visible by evidences and continental drift plate tectonics movement for also climate has changed. कहना गोटे क्लाइमेट रीजन रो जाई गोटे कंटिनेंट जाई कि आगु बा कंट्री जाई कि आ गोटे जगह रे पहुंच छथि जोटे कि आ गोटे अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट हिची ता भी एविडेंस बहुत गुटे मिली बहुत जगह रे कोरल रीफ मानकर एविडेंस मिली कोल डिपोजिट एविडेंस मिली मिनरल डिपोजिट एविडेंस मिली ऑयल डिपोजिट एविडेंस मिली so there are many deposits which are indicating a different environment of their formation but now they are in a different environment just like coral reef jaga सब बळे रहंदी वार्म वाटर वर्तमान कोरल रीफ बहुत जगह जो जगह कोल्ड वाटर रे रही छी दे इंडिकेट जे से जगह रे either cold climate नथिला वार्म क्लाइमेट थिला वर्तमान कोल्ड हेची किंबा से जगहटा वार्म क्लाइमेट रो आसी की कोल्ड क्लाइमेट रे पहुंची by drifting so there are various reasons of understanding that the climate has changed over the globe so there are many theories or lekha hai literature natural causes of climate change and man made causes of like climate change
मेन मेड कजेस कौन ହେଇଛି ନା 1970 1970 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the industrial revolution started in Europe and then it proceeded towards different parts of the globe and then mass destruction of forest for the timber and for the different type of use and then simultaneously also loss of biodiversity and many other things and then inclusion of our industrial waste and municipal waste and many other waste which we have been accumulating over the years. All these are now creating a degradation in the environment and that is how the greenhouse effect is also changing and more greenhouse gases are emitting and now ozone layer is depleting and simultaneously more heat is now trapped inside the earth and globe is warming up and global warming is taking place and that is how the climate is changing. Almost temperature has changed by 1 degree during the last 100 years and there is a prediction of change for about 3 4 degrees also in the near future. So if the present trend continues, so all the heads of the nations are sitting together to discuss and take up decisions on how to control greenhouse gas, that is the major component of our global warming and climate change. ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ତମର ଅଛି ସେଇ ୟୁନିଟରେ ଯୋଉଥିରେ କି you find a series of causes which are related to this old classical theories of climate change like continental drift, plate tectonics, then earth's change in the eccentricity of the earth, then various other reasons ଯେମିତି ହେଇକି ତାପରେ glaciation phase, non glaciation phase ଏଇ ଯାକ ବି ରହିଛି, extinction of species and regeneration of species, those things are also there. ତେଣୁ ସେଇ ୟୁନିଟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଟଲ ସେଇ ଯେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି ଏଥିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବୁଝିବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଭେରିଏବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଭେରିଏସନରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ୟୁନିକନେସ୍ ଇଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଚେଞ୍ଜିଂ but if the world is changing and many species have vanished and then some has survived and they have again multiplied, can you expect that the entire human civilization should wipe out and then few who will be living on a congenial condition may again start a new revolution? Should we wait for that? So this is what is a big question coming before the mankind, that how do we carry forward the climate change for sustainability of the human system? In a aspect, then you have to read according to that literature, the fifth unit, climate change. तार impact भी रही है climate change impact on health, climate change impact on vegetation, climate change impact on forest, climate change impact on livelihood, climate change impact on industrialization, waste generation, pollution, and both would impact रही है climate change, which are driving things in a different way. So there are ताको एमिति जदि बुझिବାକୁ पड़िबो ताले what are the effect, what are the drivers and what are the effects. So accordingly things will be there. So I hope that you have understood something fundamentally to deal with your paper. As is jaha padhili, I think these are some of the conceptual things. Jurako tame tamar understanding ପାଇଁ କହିଲି କାହିଁକିନା ଦେଖିଲି ଯେମିତିଟା ୟୁନିଟରେ ତମକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ନେଇକି ଦେଖଉଥିଲି ମାନେ ସେ କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ତମେ ପଢିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଟ୍ fundamentals will not be clear unless you understand these things. And ସେଥିପାଇଁ I have to do a little homework to bring some points to your understanding. I ଭାବୁଛି ଠିକ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି I hope so. Okay, Yes, ରଖିବା sir. ଆଜି ଏଠି ଆଉ କଣ ଯଦି Yes, sir. ପଚାରିବା ସାର୍ ରେଫରାଲ I ବୁକ୍ think ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଆମେ କହିବେ ବୋଲି। ମିଶେଇ ହଁ ବହି କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତମର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିର ଦିଟା ବହି ପଢିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ସବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା DS ଲାଲ। ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଥର ବହି, ସବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ, DS ଲାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ପିୟରସନ ର ମାନେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ, ସେଟାକୁ ଯଦି ପାଇବ ବି ହୁଏତ ପଢିପାର। ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଡିସନ ବହି, ତା ଭିତରୁ any one will do, any two will do, ଯାହା ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଢିବ। କିନ୍ତୁ most important book that you should read is Physical Geography by Streller and Streller, A.N. Streller। ତାର ଦିଟା ବହି ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଏଡିସନ ମାନେ ELBS ଏଡିସନ, लो ମାନେ लो ପ୍ରାଇସ୍ ଏଡିସନ ବହି, ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଯାକ ସବୁ ଦେଇଥିବ।
ବେଶୀ ଦାମ ପଡୁନି 200-300 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଆଉ ଭଲ ବହିଟେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ବହି, ଯେଟାକୁ ତମେ ପଢିଲେ ସେ ବହିକି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ବାରମ୍ବାର, ଆଉ ସେ ବହିକି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଦି if you can afford, purchase its color book, ଯୋଉଟା କି ମାନେ original book, ଯୋଉଟା କି color ରେ picture ଯାକ ଦେଇଥିବ, it will make you very lively to read। ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବାଇ, ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତମର ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲାଇମାଟୋଲୋଜି ଅଛି, ତାପରେ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯାଇଛି ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କ୍ଲାଇମାଟୋଲୋଜି, ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତମର ଆସିବ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏ ସବୁ ଯାକ ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୁକ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ମେନି ମୋର। କି ଗୋଟେ ବହି କିଣ ଷ୍ଟେଲାରର, ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଥର ବହି କିଣ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଫର ୟୁ। ସାର୍ କିଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ତମେ ହବ ଯଦି ଆଗକୁ, ତାର ସାର୍ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଆଉ ତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ତ କାହିଁ ସେମାନେ ତମର କିଛି ସେମିତି ୱେ ମିନ୍ସ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଲେଭେଲରେ ମୋର ଯଦି ନମ୍ବର ରଖିଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବି। ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ଟୁ ମଚ୍ ପର୍ସନାଲ, କିନ୍ତୁ କହିହବ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। କଥା ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ତମ ଟାଇମ୍, ମୋ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରୁଥିବି କ'ଣ କରୁଥିବି, ତମର କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି। କିନ୍ତୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମି, ସେମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ହବ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟାଇମ୍ ରଖିକି ଯଦି ସାର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ, ନମ୍ବରଟା ୟୁ ସାର୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର କହିଥିଲି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, 94373 ୟେସ୍ ସାର୍। 02280 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଏଥିରେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବ ଟିକେ ଓକେ ସାର୍। ହଁ, ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ଅତି ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛି କି କିଛିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି, ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି କରିବ, ଟିକେ ନର୍ମାଲି ମିଡ୍ ଡେ ପାଖାପାଖି କଲେ ସୁବିଧା ଟିକେ। ଓକେ, ପୁଣି ତ ଆମେ ମିଶିବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ। ତମର ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ନା, ଏ ମାସ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ବୋଧେ ପ୍ରୋବାବଲି ୱିଲ୍ ବି ଏଗେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଟିଚିଂ ୟୁ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ତାପର ସେମିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତମେ ଯାହା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି କ୍ଲାସକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପଚାରିଦେଲେ ତମର ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମର ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ କରିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ। କାରଣ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟଲି କରିବେ ବୋଧେ। ସାର୍ ଆମର ଜୁନରେ ଅଛି ଦିଟା ଏଇଟା ସେମିଷ୍ଟର ତମର ଏକାଥରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ। ଜୁନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ୟେସ୍ ସାର୍, ଦିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦିଟା ଆସିବ। ତାପରେ ବୋଧେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାଇଁ, ଜୁଲାଇରେ। ୟେସ୍ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଯେ ତମର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତମେ ବହି ନ ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖାଲି କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲରେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ୟେସ୍ ପାଇଁ ସାର୍। ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ପଢିପାରିବ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ପାଇବ, କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ମିଳିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହି ଯାକ ପଢିଲେ କଣ କି ତମକୁ ପୁଣି ମେଟେରିଆଲ ଭଳିଆ ନୋଟ୍ସ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପର ଓରିଜିନାଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ ବହି ଯାକ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାଇପର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବହି, ଏ ଯାକ ପଢିଲେ ଟିକେ it enriches your knowledge with different type setups. ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ରଖିବା ତାହେଲେ ୟେସ୍ ନା ସାର୍। ଆଉ ୟେସ୍ କିଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଚାରିବା ସାର୍। ଅଛି? ଓକେ, ସାର୍ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଖା ହବ ସେଇଥିରେ। ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଖା ତମମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ପିକ୍ଚରରେ ଆସୁନ, ତେଣୁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାର ବି ବଡ ମୁସ୍କିଲ, ତେଣୁ ଜାଣିବା ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି। ଅଲ୍ ଆର୍ କିପିଂ ୟୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିକି ରଖୁଛ, ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରି ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ, we meet in the third semester again.
Yes, sir.